Again, a fine good evening to the ladies and gentlemen, those who are present over here before to the dais. I would like to request to be seated so that we can move forward these beautiful occasions. हमारे महफिल में लोग यूं ही चले आते हैं हमारे महफिल में लोग यूं ही चले आते हैं क्योंकि यहाँ स्वागत के बारिश में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं आदर अभिनंदन आभार खाने खमा नमस्ते सत श्री अकाल जय जगन्नाथ A fine good evening to the ladies and gentlemen and the delegates, and of course to the peoples connecting from the whole world. I'd like to request to be seated so that we can move forward these beautiful occasions of Inkdew that's produced by the Inkdew family, as you are witnessing, starting from the morning to the till the sessions we are witnessing, so that we will launch this program once again after the dinner. So all of are requested to be seated to delegates those who are present over here. Well, we know that literature is not only about all about the writers that to turn about a mere kind of writes and papers and play with the words, but in the simultaneously is kind of a lot of things that draw the ethics, the sayings, the manners, and everything that connect the people from one place to another. And simultaneously, on the same way, we are connecting from Sri Lanka to Bangladesh, and at the same time from Kolkata to Delhi, and from same time Mauritius to the various places that draws to back to this beautiful place of heritage and culture that's called the Daman Jodi. Well, we know that people are connecting through the vibes of your intellectuals, thoughts, and vibes. And these only can be created by the writers only. And that's why you can say that writer are the next to the God. And that's why a big round of applause for yourselves for being present over here. And we are very much fortunate that to work together. Many races, many faces, many places are there. Still, we are one family, and that's called the writers. So thank you once again for presenting over here. And here is Shivanand, the anchor of Doordarshan. Thank you so much. Well, friends, we know this session will about those have a dialects of a long sub terms. हम जानते हैं हमारे आजादी से लेकर आज तक अगर किसी भी क्षेत्र में अगर हम इस पृथ्वी के इतिहास को देखते हैं तो सदियों साल पहले 15 लाख साल से पहले मानव सभ्यता को उत्पन्न हुआ था कई सारे तर्क के साथ अगर हम ये कहेंगे तो पहले जिन सभ्यता का शुरुआत हुई थी मोहनजोदारो हड़प्पा के साथ मिशर सभ्यता तो उन्हीं को हम आदिवासी कहते हैं या जनजाति कहते हैं उन्हीं के ऊपर समर्पित होगा आज का ये यात्रा अगर आप हम देखेंगे भक्ति के मार्ग पर हम चलेंगे तो माता सबरी को हम जानते हैं जो रामायण के युग से आज तक चले आ रहे हैं ये सबरी ये आदिवासी संप्रदाय से थे अगर हम बात करते हैं आजादी की तो इस मिट्टी को बार बार हम नमन करेंगे इस मिट्टी से एक लड़का जो जिंदा खड़ा हुआ और लाश बन गया जिसको हम इस मिट्टी की इस सर जमीन की नेता कहते हैं उनको हम प्रभु मानते हैं उनको जुहार बोलते हैं लक्ष्मण नायक जी के लिए भी एक जोरदार करता है साथ ही इस मिट्टी के और भी ऐसे लोग हैं जो आदिवासी इनके संस्कृति और सभ्यता इतने मजबूत है इनके पकड़ जो है चारों ओर पर हमें इकट्ठा करता है कई सारे लोग चाहे बिरसा मुंडा हो लक्ष्मण नायक हो सबरी हो ऐसे कई सारे लोग हैं आज हम बात करते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तो सदियों साल से पहले आप हम पीछे देख रहे हैं कैसे हम अपनी संस्कृति को परंपराओं को बढ़ावा देते हुए जंगल माताओं को पूजा करते हैं वन की सुरक्षा करते हैं तो इसी दौरान हम देखें तो कई सारे ऐसे चीज है जो आदिवासी सभ्यता को नमन करने पर बार बार हमें मजबूर करती है तो इन सभियों के लिए इन कई जातियों प्रजाति के लिए जिन्हीं को दावा देते हुए जिनको नमन करते हुए धारा 352 में अनुसूचित जाति नामक एक संस्था स्थापित कर दिया गया और आज हम उन्हीं के ऊपर आधारित ये काव्य कविताएं जो विश्व भर में आयोजित इस कार्यक्रम में इनक्यूडो के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप सभी सुनेंगे ऐसे कई सारे भाषाओं के क्योंकि ये मिट्टी जो है या कई सारे रूप में आप देखते हैं कहीं गदवा हो तो कहीं ढेमसा होता है कहीं आप सुने होंगे प्रजा के नृत्य हो तो कहीं अलग अलग रूप से ऐसे कई सारे नृत्य हम देखते हैं राजपथ की झांकी भी हम प्रस्तुत किए हैं और कोरापुट के कुछ बच्चे जब राजपथ में राष्ट्रपति के सम्मुख ढेमसा के प्रयोजित किए तो राष्ट्रपति जी भी खुद खड़े होकर इनको समर्थित किए थे तो ऐसा राष्ट्र है ऐसा मिट्टी है हमारा पवित्र कोरापुट के धाम
इस दामन जोड़ी के लिए बार बार नमन, जो आप सभी को कई दूर से यहाँ तक खींच लाया है. So once again, thank you so much to be present over here on the behalf of Inkdew family. I welcome you to this beautiful sessions. And I hope that and ensure to touch your heart by presenting you the different dialects and presenting such a wonderful occasions that brings a precious person just like of you. So once again, a big round of applause for yourselves to being present after a long journey. कोरापुट आम सभींकर प्रिय माटी, जोटी भाषा साहित्य को बढ़ावा दे, जोटी कवि माने निजर मनर भावना को पृष्ठ उपर को आंकी दे केबे लिखि दियंती जीवन जीविकार कथा, आ केतेबेले भंगेल पर्वत माने भूमि ठार भूमा पर्यंत मुंड टेकी गाई उठंती जीवन जीविकार कथा, जांको आमे कहू ओडिसार सूच गिरिशृंग देवमाली. ए माटी रे अछि प्रभु जेउठी शिव शंकर सर्वरूप धारण करी ए माटी को महिमा मंडित करिसंती, जहांकर स्वरूप को आमे सभी प्रभु गुप्तेश्वर भाव पूजा करू. ए माटी रे आदिवासी मानकर सभ्यता एवं संस्कृति चिरकाल पर्यंत आमको रिदिमंत करिछि, आम साहित्य को उन्नतिर पथरे नवा पाई सब बेले रिदिमंत करि आसिछि एवं सेमानक पाई समर्पित आजिर यात्रा. कारण कविटी ही देखि पारे जन्म भितर दे शीतलतार तातीकू एवं कविटी परिकल्पना करि पारे सकाळर धुआं खरा भितर पुणी एक नुआ एक जन्म को से सभी पाई. कारण साहित्य केतेबेले परिकल्पना करे लक्ष्मी जीवन लक्ष्मीर अभिसार आ मनोज दास को करे दे पारे श्रेष्ठतम साहित्यिक. सही क्रम केबे केबे जन्म को छुईबार आशा नहीं लिखि दियंती धर्मराज माझी, जन्म को छुईबार इच्छा को नहीं पुणी केबे से साहित्यर धारा को आउ टिके रिदिमंत करी पुनः एक अवयव प्रतिष्ठा करी सुमंत पाढ़ी लिखि पारंती प्रेमर परिपल्क आ जहाँ को से दियंती नेपथ्य नायिकार ना. से साहित्यर धारा को आउ टिके समृद्ध करी आउ टिके रिदिमंत करी से साहित्यर धारा को आउ टिके प्रलंबित करी आरंभ करिबा. आज रे संध्याकालीन आसर रे आपण समस्तक पई भेटि दबा आदिवासी साहित्यर आउ एक नूतन धारा जहाँ को इनक्यूड्यू परिप्रसित करिछि एवं जहार ना रखा जाइछि पोएटिका ए एब ऑर्डिनलिस. सो once again thank you so much and welcome you from Kardiale. I welcome you to once again. Well friends, I would like to request those who will make these moments more beautiful, more precious, whose presentations, whose appearances will make us more proud to be a part of these beautiful occasions. I would like to request those guests, exactly, and that's why we call the Atithi Devo Bhava, a kind of a generalism in our Indian constitutions, our rituals. In this context, I would like to request the beautiful presence of our guest, Sri Jogendra Mahapatra sir. मो अनुरोध करी मंच उपर को आसिया पाए. Put your hands together. Sri Jogendra Mahapatra, eminent writer and of course वर्तमान समय जड़े चलती समय अपराह थाई जे जीवन को साहित्य समर्पित करिसेंती एवं लोककला लोक साहित्य रही गभीर अनुभूति. Once again a round of applause for him and welcome him to the stage as a guest of these new sessions. Poetica a later on I would like to request to Honorable Akash Nayak sir, the eminent actor, to be on the stage with a big round of applause. I would like to request Honorable Akash Nayak sir. Thank you sir to being present of us. Later, I extend my heartiest thanks and congrats. I would like to invite Anuj Pradhan sir, eminent writer of a recent journey. I would like to request to have on the stage. Thank you sir. And last but not the least, I would like to request Ashok Kumar Patnaik sir, the honorable writer of new generations right now. Everyone who can read about from paper to the pages and from pages to the brains, who can talks about everyone's thoughts, ethics and everything. I would like to request Ashok Kumar Patnaik sir to be on the stage. Thank you so much sir. Thank you so much. Though we are late, but still we are with us. And apart from these, also we are going to organize once again a midnight session also. So those, the number is also small. Still we are here, so we are fortunate for this. तो आज ही हम गहड़े जो मैंने जिन जिन लोगों के साथ आज हम ये शेयर करने वाले हैं, जिन लोगों की उपस्थिति में आज हम सुनेंगे कई सारे भाषाओं से, कोई से लेकर संताली तक, उड़िया से लेके बंगाली तक, आप सब झूमेंगे। इस रात में आप सभी इस काव्य कविताओं के एक अंशीदारी बनेंगे। मैं उन्हीं का नाम भी लेना चाहूंगा। आज हमारे साथ रहेंगे इस रात को कृष्ण सिंह साहब, साथ में रहेंगे अशोक कुमार पटनायक साहब, उन्हीं के साथ रहेंगे अनुज मोहन प्रधान साहब जो कि कुई भाषा में आप सभी को सुनाएंगे। उन्हीं के बाद आकाश नायक सर जो कि गुजराती के इस भाषा में आप सभी को रंगीत करेंगे, आप सभी को
आह्लादित करेंगे। उन्हीं के बाद डॉक्टर सिग्मा साथी सर जो कि मैडम जो कि अंग्रेजी भाषाओं में आप सभी को एक कविताओं के साथ आप सभी को आगाह करेंगे। उन्हीं के बाद जोबा मुर्मू मैम जो कि सांताली भाषा और साथ ही इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करके आप सभी के सामने कविताएं लाएंगे। उन्हीं के बाद हरप्रसाद दास जो कि लोरिया भाषा में हम सबको कविताएं सुनाएंगे। साथ में होंगे रघुनाथ बिश्वाल सर और उन्हीं के बाद भी होंगे पीताम्बर माझी सर जो कि सांताली भाषा में हम सबको सुनाएंगे। बाद में होंगे डॉक्टर सुमंत पाढ़ी जो कि कोशली भाषाओं में भी लिखते हैं। उन्हीं के ट्रांसलेट भी हम सुनेंगे अंकिता प्रियदर्शनी जी से। उन्हीं के बाद होंगे धर्मराज माझी सर जो कि हमारे साथ हैं और जिन्हीं की उपस्थिति हम सबको प्रेरित करता है। तो उन्हीं से हम बंगला में जो बांग्ला भाषा है उन्हीं भाषा में हम सुनेंगे। और साथ में होंगे अजित कुमार भोई एक युवा लेखक हैं और एक अन्वेषक भी हैं। वो कंद भाषाओं में हम सबको सुनाएंगे, हम सबके प्रिय। उन्हीं के साथ होंगे सब्यसाची बिशोई जी जो कि देसिया भाषाओं में बहुत ही गंभीर अनुभव रखते हैं, उन्हीं से भी हम सुनेंगे। तो कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं और सुनते हैं, क्योंकि हम वैसे भी देर हो गए हैं। तो सुनते हैं पहले कृष्ण सिंह साहब जी से, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। The brief note on the creation of Sir Krishna Singh Sir. Urmila, one of his finest poetic compositions, was published quite a while back. The epic is based on the character of Urmila, Lakshman's wife from Ramayana. The poetry depicts wonderfully the characters of Urmila, her agony, her thoughts, her pains, her sacrifice, her love and devotions towards the Lakshmans and the family. It will take to you to that will altogether the different worlds. And simultaneously, his second epic, Mahadiksha, speaks a volume about the Lord Buddha, related to the Buddha's Buddhism, also the thoughts and ideologies. His other masterpiece is the Gandhi Pai Nitigati, is an anthology of poems based on this bonded labor practice and operations of a tribal in the east while of undivided Koraput district. So right now I'd like to request Honorable Sri Krishna Singh Sir to have on the dais and to recite his poem. With a great round of applause, I'd like to request Sri Krishna Singh Sir and accompanied by with his daughter Jhansi Singh ma'am to be on the stage. ये उड़िया में हम सबको एक सुंदर कविता के माध्यम से सुनाएंगे, आदिवासी के ऊपर आधारित। और पूरी जीवन इन्होंने कोरापुट की मिट्टी के लिए, कोरापुट के लोगों के लिए इन्होंने काम किया है। और इन्हीं से हम सुनेंगे और इन्हीं के बाद हम सुनेंगे अशोक पटनायक जी सर से, वो भी उड़िया में सुनेंगे। मैं आगाह करना चाहूंगा मंच से कृष्ण सिंह साहब को और उन्हीं के साथ उन्हीं की बेटी जो इस कविताओं को अनुवाद करके हमें सुनाएंगे, झांसी सिंह महोदया को। मंचरे शिवाचारी विशिष्ट कवि को प्रणाम। मोर कविता झड़, ये कविता नुहे, ये गुड़िए स्लोगान 1962 मसीह यही अंचल मु काम करुली। यही अंचल को सर्वे करुली एवं गोती बंडेड लेबर उपरे अध्ययन करुली। से समय 1962 61 से समय गोटे कविता ये पाखरे बारी गाँ बोली गोटे गाँ अच्छी जो मु प्रथम गोटी मुक्ति करी, तार ना थिला बरका मुदिली। एवं जो कन्वेयर बेल्ट जाइछु पुटराघाट उपरे, सेठी आमर प्रिय शिवगोती जहाँ को पुलिस वाला मैंने बहुत बाड़े साहूकार मान कि पैसा खाई सी कुआड़े चलीगला, एजावत शिवगोती फेरी रही। तेणु ये भितर काव्यिक मूल्यबोध केते अच्छी मुझे अनेक सब
ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନେ ମୋ ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ୟା ଭିତରେ ଖାସ୍ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଝଡ଼ର ଗୋଟେ କବିତା ସଚୀ ରାଉତରାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏଇ ଯେ ଆସୁଛି ଝଡ଼ କର ସଖୀ ତାରେ ନମସ୍କାର, ଏଇ ଯେ ଆସୁଛି ଝଡ଼ କର ସଖୀ ତାରେ ନମସ୍କାର, ତାପ ଦେଇ ଫ୍ଲଣତି ବାଢ଼େ ଗିରି ନଦୀ ବନ ପାରାବାର। ସଚୀ ରାଉତରାୟ। ଝଡ଼ ମୋ କବିତାକୁ ମାଇଲି। ଶୁଣିଥାଅ ଝଡ଼ର ବାରତା, ବହୁ ଲଘୁ ବସ୍ତୁ ଯାର, ବଳେ କହେ ଆକାଶରେ କଥା। ସେ ଝଡ଼ ଯେ ଆଜି କହେ କାନେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛ ଚାଷ କରି ବଞ୍ଚି ଯେଉଁମାନେ, ସହରର ଉପକଣ୍ଠ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଅବା ଏହି ଭାରତର 6 ଲକ୍ଷ ଗାଁ ଗହଳରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ସନ୍ଦେଶ। ଶୋଷଣର ବୁକୁ ଚିରି, ଶୋଷଣର ବୁକୁ ଚିରି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଶେଷ, ଏହି ତାର ଶେଷ ବେଳ ମାତ୍ର ଅବଶେଷ ଏବିଂଶ ଶତକ। ଏ କୁହ ଏ ଦେଶରେ ଅଛ ଯେତେ ଗୋତିଅ ଖମାରି, ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରଥା ସାହୁକାରଗିରି। ଏ କୁହ ଏ ଦେଶରେ ଅଛ ଯେତେ ଗୋତିଅ ଖମାରି, ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରଥା ସାହୁକାରଗିରି, ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ହାତୁ ଯେତେ ଜମି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର। 200 ଏକର ଜମିର ମାଲିକ ଥିବ ସେ ବଣ୍ଡେଡ ଲେବର, ତା ଜମିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ହେଇ ଚାଷ କରୁଥିବ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାର କୋରାପୁଟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଏ କୁହ ଏ ଦେଶରେ ଯେତେ ଅଛ ଗୋଟିଏ ଖମାରି, ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରଥା ସାହୁକାରଗିରି, ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ହାତୁ ଯେତେ ଜମି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର, ବଳେ ଭିଡ଼ି ନେଲେ ଯିଏ ଜାଲିଆତି ଭଣ୍ଡ ଟାଉଟର। ଆଜି ସବୁ ଏ କୁହ, ଆଜି ସବୁ ଏ କୁହ ଛାଡ଼ ଭୟ, ମୋ ଦେଶର ହେ ଚିର ଶୋଷିତ, ହେ ବିଦଗ୍ଧ ଅତ୍ୟାଚାର ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଚିର ନିଷ୍ପେଷିତ। ହେ ନିଦ୍ରିତ ଦେଶବାସୀ ଆସ ଆସ ଦେବି ମୁଁ ଦେଖାଇ, ଏଇଠି ବଳଦ ପରି ମଣିଷଟି ବଞ୍ଚୁଅଛି ରହି, ସାରା ଦିନ କାମ କରି ପେଟ ପୂରା ମିଳେ ନାହିଁ ଭାତ, ତା ବଦଳେ ବସେ ଗାଲେ ସାହୁକାର ଚାପୁଡ଼ା ଆଘାତ। ଭୀଷଣ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି ଦେଖ, ଦିବା ଲୋକେ କୋରାପୁଟ ବାଲେ। ଜୀବନର ଜୟ ରୋଳେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ନାମେ, ଏ ବିଦ୍ରୋହ ନିଆଁ ଜଳୁ ଘରେ ଘରେ ପୁଣି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ, ନଗ୍ର ଜନପଦେ ଉଠୁ ବଞ୍ଚିବାର ଏ ମହା ଆବାଜ। ଜାଗନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଯେତେ ଛାତ୍ର ପୁଣି ତରୁଣ ସମାଜ, ମାଡ଼ି ଆସୁ ବିପ୍ଳବ ଜୁଆର, ମାଡ଼ି ଆସୁ ବିପ୍ଳବ ଜୁଆର, ସଫା କରି ନେଉ ଯେତେ ଦୁରାଚାରୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଉଠରେ ଲଙ୍ଗଳା ଶ୍ରେଣୀ ସଜା ତୋର ଶାନ୍ତି ସେନା ସଜା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶାନ୍ତି ସେନା ସଂଗଠନ ମୋର ଥିଲା। 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ଏକ ଅହିଂସକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗୋଟେ ବିନୋବାଜୀଙ୍କର ଗ୍ରାମଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସର ଗୋଟେ ଫେଜ୍। ତା ଭିତରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହରଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇଥିଲି ଯେ ଆଦିବାସୀକି ଭୟମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଭୟମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ ଚଳେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ କାକିରି କୁମାର ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁକାରକୁ ଜାଣିଥିବେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁକାରକୁ ଜାଣିଥିବେ। 7000 ଏକର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁକାରର ଜମି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁ ଚଷେଇଥିଲୁ। ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆକୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଶାନ୍ତି ସେନାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଏଠି ମାତାଲପୁଟ ହାଟ, ଏଇ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବସିଛେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ହାଟ ଅଛି। ସେ ହାଟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ସେନାର ରାଲି କରୁ, ଭୁବନ ବିଷୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାହୁକାର ମଦ ଟିକେ ପିଇଥିବ, ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ଟାଣିଥିବ,
ବିଲକୁଲ ଗାଳି କରିବ, ମୋତେ ବି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗାଳି କରିବ। ଆମ ଶାନ୍ତି ସେନା ମାନେ ତାକୁ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼ୁ, ତାକୁ କାହାରିକି ତାକୁ ଆଘାତ କରିବା ଲାଗି ଦିଆଯାଏନି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ସୁଣ୍ଡିଘର ଦେଶୀ ମାଲ, ଅଳ୍ପ ପିଇଲେ ଟିକେ ଭଲ, ବେଶୀ ପିଇଲେ ଗୋଲମାଲ, ଶାନ୍ତି ସେନା ଆଗେଇ ଚାଲ ଆଗେଇ ଚାଲ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆମ ଶାନ୍ତି ସେନା ସଂଗଠନ। ମୁଁ ମୋର ଜୀବନୀରେ ତାର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ମୋ ଜୀବନୀଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରାୟ 600 ପେଜ ହେଇଛି, 600 ଟଙ୍କା ତା ଦାମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଉଠରେ ଲଙ୍ଗଳା ଶ୍ରେଣୀ ସଜା ତୋର ଶାନ୍ତି ସେନା ସଜା, ଉଦ୍ଧତ ମହୁରୀ ତୋର ଫୁଙ୍କ, ଉଦ୍ଧତ ମହୁରୀ ତୋର ଫୁଙ୍କ ଫୁଙ୍କ ଏବେ, ବାଦଳ ତ ବଜା, ବାହୁରେ ପକାଇ ହାତ, ବଳ ତୋର ଏବୁ କଳି ନିଏ, ଗତି ପ୍ରଥା ଋଣ ପ୍ରଥା ଶେଷ ଦେବେ ଭଲରେ ନ ହୁଏ, କରିବାକୁ ହେବରେ ସଂଗ୍ରାମ, ସୈନିକ ଜୀବନେ କେବେ ଜାଣିଥାରେ ମିଳେ ନା ବିଶ୍ରାମ। ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରେ ଶୋଷଣର ଉଚ୍ଛେଦ କରଣେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମସୁଧା ଭାଙ୍ଗି ସମଗ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନେ, ଜଗତେ ଉଠିଛି ଝଡ଼ ତୋ ହାତରେ, ତାହା ରୂପ ନେବ, ଆଜି ନ ହୋଇଲେ କାଲି ଜନତାର ରାଜ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏବେ ଦାବି ନିଭୁ ଗତି ପ୍ରଥା, ଏବେ ଦାବି ନିଭୁ ଗତି ପ୍ରଥା, ଏ ଜାତି ଲାଞ୍ଛିତ ଲାଞ୍ଛିତ ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ ଆଜି, ଜହି ନାହିଁ ଲେଶ ମାନବତା। जोरदार तालियां होनी चाहिए। उम्र की इस उम्र की इस पड़ाव पर होकर भी ये जो इतने सुंदर रूप से आप सभी को सुना रहे हैं, हम आशा करेंगे आगे भी ऐसे ही करते रहे। इज अ काइंड ऑफ एंड coin of law presenting on the behalf of Inkdew family. A big round of applause should be there. I would like to request to encourage the whole moment and to make it a more precious, this atmosphere. And here I can show you from here the dice. This is the book I was announcing, Gotipai Nandi Gite. Somehow a beautiful book I refer that to read. And right now I'd like to request to Honorable Jhansi Singh Madam to recite and to repeat this poem in English so that we everyone can touch to this poetic touch. Thank you so much. I would like to request Jhansi Ma'am. Namaskar. Respected and regards to all the dignitaries, all are on the dais and also those are of the dais. So the title of the poetry is The Storm, which written in 1965. That time, please you saw the figure of Sri Krishna Singh as the young age of my father Krishna Singh, and that poem translated by me. Listen to the voice of the storm. Listen to the voice of the storm, which has gathered in the sky. It whispers words in the ears of those who live in the deep forest and in the cities outskirts and in the 6 lakh villages, that the days of exploitation will soon come to an end. The agents of exploitation are taking their last breath. The 20th century is coming to an end. Arise, arise and unite, a bonded labor and serve to burn the century-old vicious loan cycles of saukars, vicious loan of saukars, to snatch away the land of your forefathers, forcibly occupied by the oppressor. Set fear from your mind, O folks, suppressed and oppressed for years. O sleeping folk of the century, I will show you how men live here, like beasts of burden, how toiling hard for
the whole day. They don't get two morsels of rice. They don't get two morsels of rice, but the saukars whip them. I will show you. I will show you how the innocent folks live like slaves in the Koraput deep forest. In the Koraput deep forest. For the sake of life, for the sake of life and human rights, let this fire of revolution spread to every village. Let the cry of the oppressed raise like thunder to every city and village. Let the tsunami of revolution, let the tsunami of revolution come and wash away existing corruption and exploitation. Arise and wake, you naked folks. Arise and awake, you naked folks. Build your own arm of peace. Blow your trumpet. Blow your trumpet and beat your drum. And beat your drum as long as the system of bonded labor and loan is not gone. You have to fight. You have to fight on to the last. Remember, remember in the life of soldiers, there is no rest. There is no rest. A voice is raised in the world to end exploitation by the breaking the monopoly of few for the sake of welfare of all. Today or tomorrow, the wealth of the few will pass on the hands of the have-nots. The wealth of the few will pass on the hands of the have-nots. Let the shameless system of bonded labor be consigned to oblivion and victory to be humanity and victory be to humanity and victory be to humanity. Thank you all. Good night to all. Thank you so much for this energetic recitations. We are really blessed to have you here. And as a blessing of words, we are presenting you a momentum. So make it this momentum more pleasant, more beautiful. I would like to request to a big round of applause from the stage. Thank you, ma'am. And the poem was really awesome, and it can awaken the words by her recitations. We are really blessed. Thank you so much once again. So here, later on, I would like to request one of a eminent writer, one of eminent poet of our generations right now, sensitizations of these new generations. I would like to request to Honorable Anuj Mohan Pradhan sir to be on the stage and to recite his poem, so that we will be blessed with the language of a Kui. And later on, this will be translated by beloved Sri Bidesh Nayak sir, and that should be translated, and we will happy to both of them here. I would like to request Sri Anuj Mohan Pradhan sir. Gule Lokuri Nade Jeda Johari. This is how we greet our guests in Kui. I am standing here to represent more than 6 lakhs of people who speak Kui. I do not know how much worthy I am here, but one thing I qualify, I love my language so much, as much I love my mother. How many of you have heard about Kui language? Can you raise your hands, please? You are my brother. That means very few or almost none have listened. Let me say a few words about my language. Kui is the language spoken in basically in the district of Kandhamal, but the area where people speak Kui spreads more than this district. It is spoken in Nayagarh, Ganjam, Kalahandi also, and adjoining both district, and even the people who have migrated to Assam. There is a sizable population in Assam also who speak Kui. Though I have been given a task to recite a poem on the Azadi ka Amrit Mahotsav on freedom, but before that,
I wish to give you a taste of Kui language. That is, uh, like any other tribal language, we have our oral literature, and it spreads in many genres, from poetry to stories to riddles, and many more genres. And the people in the morning we are discussing, if someone's emotion doesn't get a word, then it is not a poetry. Yes, I remember your words. Like that, those who could not write, but they were singing with words. And the women who were planting paddy, they used to sing their planting songs. The men who plowing the fields, they used to sing their plowing song. And the damsels and the young lads, they used to sing the love songs. And there are many more like that. And just to minimize, to take your time a little, I'd say just listen to this a small poem which I have experimented. I have experimented because what I feel, with flow of the language, the genres should evolve. My small poem, it is in Kui. The title was Kaka Draga. And in English, the title was translated like Whirlpool. As I told, there are many riddles in our language. This poem is created on riddles, sir. Nede lengeri sendo suga bestamu anari. Nede lengeri sendo suga bestamu anari. Nede koksane kalugoti sendo sarta teke. This is the first stanza. What it means? हिंदी में बोलो या इंग्लिश बोलो? हाँ, हिंदी में बोलो. अच्छा. नीचे है पेड़ रूखा सूखा, लेकिन उसके ऊपर है एक तालाब. नीचे है पेड़ रूखा सूखा, उसके ऊपर है एक तालाब, बताओ तो जाने. तो ये रिडल में जैसे होता है, एक सवाल पूछता है, दूसरा जवाब देता है. तो दूसरा जवाब दे रहा है, वो तो है सलब का पेड़, जिसके ऊपर से बहता है एक तालाब. सलब गछ एठी भी अच्छी, बहुत लोग देखी थे ना, जार की तले सुखिला गछ किंतु ऊपर तार रस झरे. आ एटा वन ऑफ द स्टेपल ड्रिंक हिसाब रे लोग पिउथे. जेतेबेले एटा परे देन द इट कन्वर्सेशन गोस ऑन. सेकंड इज तिरी तिरी सुगा त्रुपका तोस्पी माने केरांगे अनारी. तिरी तिरी सुगा त्रुपका तोस्की माने केरांगे अनारी बेस्ता मानारी. कालू गिलासिया इटका कुटका केतांग क्लुइनु द्रागा एरियसा. The answer, the second part is, इसका पानी इतना साफ है, इसके पानी अगर गिर जाए तो दिख जाए चौवनी, तो क्या है बताओ तो जाने. तो दूसरा जवाब देता है क्या, वही तो है महुआ दारू का गिलास, जिसमें डूब जाता है कितने जमीन, कितने घर, कितने परिवार. ये एक एक्सपेरिमेंट था. ऐसे ही और एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों को देना चाहता हूं. वही है सर कि हाँ, एक चीज बता देता हूं. इत्तेफाक से या आज मेरा जन्मदिन है, तो आज की डेट में मेरे माँ बाप नहीं रहे, फिर भी वो लोग बहुत याद आते हैं. तो सोचे कि मैं माँ के ऊपर एक छोटा सा कविता कुई में लिखा था, तो वही चीज आपको बता रहा हूं. आजा. आजा मीन्स माँ. इन कुई वी कॉल आजा. आजाला आमु चारि लोक नी मीडा खानामु डिबी ग्रुसाना पोडे सामु बोपा बात जो एंगा डिबी डे साना बीड़ी प्रशांत सासेन. मदर माँ हम चार बच्चे, एक दिया या डीबी जिसको बोलते हैं, उसके चारों तरफ बैठ के पढ़ रहे थे. उस टाइम में बाबूजी आए और बीड़ी उठा के डीबी उठाए और बीड़ी जला के चल दिए. उसके अगले दिन मैंने क्या अजला एबे इति इनु सोरुतिंग सासी कुनांकार संतति एंगा ए अपरासना इनु लाइट रोंडा कोडन पर. Mother, next day you went to forest, you dig the tubers, and you brought us a lantern so that we children can read. Ajala nenju in sidai in masang mehad hudima the ni mida ka nenju eleketre rutkineru
Mother, you are no more today. Had you been here, you could have seen all of your children are now lighting the electric bulb in their homes. Okay, I'm coming to topic. Okay, am I taking this? हाँ, आजादी का अमृत महोत्सव इसी बारे में सॉरी आई हैव टेकन मच टाइम आमे सब पढ़ुथिले जे 1857 we read in history books as the first struggle for freedom, but much before that in 1835-36 the people of my area Jiudegiri and Kandhamal or the Kuidina they fought with the British. When the Britishers came chasing the Bhanjo kings of Gumsar and Andharkot Ghati or the Kolinga Ghati, what you call it, there was a fort inside that, and the people assembled in the village of Kurmingya and they fought with the British forces. There is a strategic point in that hill. Okay, there is a hill pass, and what happened when the Britishers were coming? They could not come in pairs. They have to. It was a narrow pass, and they have to come one by one. As the first foot, the horse puts there. Then the people hiding, they will chop the leg and they drag the horse and throw it into the ditch. Okay, and like that. And when British come to know that, then later on, what they did, they burned the village. They chased people, and there was a war, 1-to-1 war with Britishers and the Muslim army they brought from Chennai, Madras army, and the hero of that struggle, Bangu Malik. Bangu Malik was the Mutha Malik of that area, and he was caught. And he was caught in the sense, after the battle, his hands were clogged with dried blood. Okay, and he fled to forest. And in one night, he was just dipping his hands in a pond there, in a water hole, what you say. And there British caught him, took him imprisoned at Khorda, and later brought him back. And on the date, 22nd June, 1836, 22nd June, which happens to be this month also, 22nd June, 1836, he was hanged in the village in a banyan tree. And my poem is that. And one thing, the name of my poem, I am reciting in Kui, and I think Bideshi Bhai will tell you the English version. And Ganda Maha. The topic of the poem is Ganda Maha. Ganda means odor, smell, Gandhiva. Maha means mango tree. Tipo degata agani mahata, embeti adite raka, bestamu mange, o Ganda Mahade, rogosi kalo kata. Bhanjo rajenju raijo tuhana, margi batenju rajagara doda soru, kui dina gule rondana ujana iseru, gura saibungani sota su andari kutu. Godanga rakade sitribetu pata badinga, pada goda raka soru ititeru, goda pikudaka prusui suinji, pikudi soru pada ititeru. O Ganda Mahade, embe kisaseru kui dina podanga, Bangu Molika, Braya Naika, Biro, Nobo, Gonokohoro, Dospolara I Baibaliramna, Usa Maseru kui klambunga. Gura Saibunga, Ahana, Potani Pojo, Solbi Nateru Pikudi Soru, Tanginga Strasana, Tana Nonjana, kui dina loku Josana Maseru. Esoli Gandinga Kuri Tuemba, Esoli Tlaka, Trongi Tuemba, Gadi Giba Emba Muteru. Nisamasi inu o Ganda Maha inwada bestam. Ganda Maha sira ketanga nedanga patali ahte lokuraka era kadai koru sutanga pahitu Ganda wa tondite Maha. Tangi tipodai japi sirakade Bangu Molika bripka mua tenju kaka ese dina rati margi katenju gosa juda dahpi sirane pulisanga itka briksi rutki naska. Tule nadangi pata badita kakaura gipi masa bane gura pulisanga teru yani margi sajanai fasita deteru yani gunda brodi tani kui dinya roi doi loku kala gyane roinjana Todd Sahib, the Captain Todd who hanged him.
टोड साहेब राय ने ब्रीतेंजु घाटी ओ गांधा महाड़े कुई दिना सेलु पुराणी सितारी गुड़जई माने कुई दिना एयारी पंदा सदी मुदा सिडे पाट पुतिंगा इतिहास तो दुरु कथा रसेल साहेब मोकोडेला साहेब ब्रीसा मानेरु बांगु मल्लिका कथा कुई दिना सेलु पुराणी सीताका नीमा मानेरु नेंजुवे लोकु सुडाता लोकु कूरा बहा गुंडा ब्रोडी तिनी कथा ना इटा मड़ातेरु गांधा आईने महा इंजाना गांधा महा कातितेरु सेंडोटी मांजाना ओ आकेंगा आबांगा बेला डांजु देंगी मांजा दुफ्तादु कुई दिनारे ऐसे का एजिने अंदारी माई कुई लोगु तिजिनेरु थैंक यू सो मच अच्छा ओडिया वर्जन दी दरकार ओसे मो पारे नसे इंग्लिश पढी Thank you, sir. Okay, sir. Bye. Thank you so much, sir. And we are happy that you have discussed about the various parts, and also you told that how to explore and how to do the experiments about the poems, and you have already tried also. And in a different way, you have written something different in a various voice and various version of Kui. So we are happy, and this really makes us pleasure to listen you in an energetic sense. Thank you so much once again. And from the audience, I would like to request to have a big round of applause for him. And right now, on the same context, we also need to know about the sense of this poet. So I'd like to request Honorable Sri Videsi Nayak sir. We have seen a loss of time, such a wonderful poet in front of us. So I'd like to request to Videsi sir to recite this poem in English version. Thank you, sir. Please recite only poem. Okay, we have around 40 poets to recite. So please recite only poem or its translation. Okay. Good evening to everybody. The poem Gandhama, originally written by Anujman Pradhan. Just you listen it in Kui. Now I am translating it in English. Gandhamaha. It sounds so strange. It sounds so strange. How come mango from a lofty branch smells like blood? Tell us, O Gandhamaha. Gandhamaha means name of a mango tree near the battle scene of Pikudi, and later its fruit smelled like human blood. People considering it a bad omen later cut the tree. That is Gandhamaha. O Gandhamaha, unlass of the past. The Bhanjo king came hiding to Rajagada. Rajagada was a hideout fort of Bhanjo king in jungles of Kalinga Ghat. That place has a beautiful waterfall. And Doda Mountain. Doda Mountain near a village, Jimangia, has caves and orchards of many fruits, used as hideout by Bhanjo kings. The Bhanjo king came hiding to Rajagoda, and Doda Mountain will not let enemy to cross Andharkot. Andharkot, the hill fort in Kalinga Ghat, which was later destroyed by Britishers. Hence, the Kalinga Ghat is also known as Andharkot Ghati. Viewed the warriors of Kuidina. Kuidina means the quick-speaking people call their land beyond the Kalinga Ghat as Kuidina. It is rather a cultural expression than a political discrimination. The rocks of hills rendered with blood of heroes, so hill and name Raja Raka, Godaraka. Godaraka means a hill near village Lobegasa that has a mountain pass to come to Kalinga from Ganjam. Hoops of heroes lay scattered, so came the name Pikudi Hill. Pikudi Hill means a hill has a narrow mountain pass on way to Kurmingia village of Kalinga Ghat. In the past, it was a popular route of trade carried by foot of cargo bullocks, Pitu Kodinga. In Kui, Pikudi means hoop of animals. O Gandhamaha, where gone the heroes of Kuidina? Bangu Malika, Bhare Naiko, Biro, Ghana Kahara. United people from Daspala to Baibali. British officers with a Muslim battalion, Major Russell, escalated the Corn Hills with
Madras Muslim Battalion in 1835 in search of fugitive Hanjo king of Ghumusar. So the war is popularly remembered by people, especially in Kurming area as Pothani. Pothani Kala. This should not be confused as Mughal invasion, which never happened. Britishers, British officers with a Muslim battalion climbing up the narrow pass of Pikudi Hill, Kuidina warriors with battle axes waiting to slain and drag the enemy down. The men killed, slain, and strewn on tree. People beheaded, chopped, and shot like beasts. Who can tell their names and numbers? O Gandhamaha, tell us you were the eyewitness. The dry Swedens and paddy fields, blood of the battle thus flooded, but shocking leech thus bred the mango fruit to smell blood. Blood that dripped down the blade of the axe, clotted hands of Bangu Malika. Malika is not Malik, a surname. Malika was the title given to a person heading a mutha, an administrative unit consisting a group of villages. That is Malika. Blood that dripped down the blade of the axe, clotted hands of Bango Malika, he then escaped to jungles and police and begged by setting the village ablaze. In the dead hours of dark night, in the dead hours of the dark midnight, while such dipping clotted hands in a water hole, police caught Bangu Malika in decide, the butcher of free spirit. The butcher of free spirit to the surprise way of Kuidina. Bangu Malika was hanged. Bangu Malika was the first tribal leader of Kuidina to be hanged. He was hanged by Captain Todd on 22nd June 1836. He is the first warrior of the Kuidina. On the, Gan, on the Gonda Brody banyan tree at the outskirts of Kurminga village, however, the banyan tree is not existing now. To the surprise of Kuidina, Bangu Malika was hanged on Gunda Brody banyan tree, fearing of surge of people in protest. Captain Todd descended quick down the ghat. O Gandhamaha, how sad! Kuidina forgetting the heroes who died to defend the land and freedom. No place in history nor textbook mention. General Russell and Captain Mesferson have written. General Russell and Captain Macpherson have written the heroic of the son of the soil. Those who die for motherland and voice for freedom. Never die, live in people's tales as a legend. O ancestors, you stay shining from above like the bright sun and the moon. When will recede the darkness of ignorance? My land, my people will awake and arise. My land, my people will awake and arise. Thank you. Thank you so much, sir. We have already noticed about the glorious history of our Indian freedom fighters, and we have seen that how the tribals have given and laid down their lives for the freedom fighters, and finally we got our freedom. So this really makes us mesmerizing. Thank you so much for such a beautiful poem to be turned out in English, so that it makes us so easy to connect everyone's heart. Thank you so much, sir. Later on, I would like to request such a young poet of our generations, and allow me to announce you something different and enthusiasm that he had done in his life, and he has given also a collection of poems regarding to the tribal costumes that's called a Geet Mara, and this has got immense respect from the readers also. So once again, representing you from the land of culture, traditions, and also the tribals where we are feeling proud, that's called the Navarangpur.
So from the land of tribals also, I'd like to request the young poet Sabyasachi Bisway to be on the stage and to recite his poem in Desya language, to be on the stage. Once again, congratulations for his book, and we will listen her energetic voice and his own reciting. जुहार ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ସୁଆଲ ମିନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍। ହାଇଦିନର ସଞ୍ଜନୁ ହଜାଇ ଦେଲି ମୋର ପାଦର ଛମ ଛମ ଶପଥ। ହାଇଦିନର ସଞ୍ଜନୁ ହଜାଇ ଦେଲି ମୋର ପାଦର ଛମ ଛମ ଶବଦ। ପାଞ୍ଚଲି ଠିକ ନା ହେଲା, ପାଞ୍ଚଲି ଠିକ ନା ହେଲା ତୋର ଝୁମରା ନାଇଁ ପାକେ ଆରି। ଏବେ ଦେଖା ବର୍ଷା ନାଚି আছে କେନ୍ତା ପାଞ୍ଜୁଲ ପିନ୍ଧଲା আছে কোন জানে। ঘন ঘাই বজাইছি আছে তার দুকর রাগনি। কোন পুড়কা পাটর সক্সি আছে ধরনি পেল। কোন পুড়কা পাটর শশি আছে ধরনি পেনু। কাকর কাকর গাগর আরি উষুম আঁকির পানি। গুন্ডগুন্ডিয়া কাকর ঠেলা ঢাপি উন্ডলি গলা আছে স্বর্গী গো ছুচা থানে। গুন্ডগুন্ডিয়া কাকর ঠেলা ঢাপি উন্ডলি গলা আছে স্বর্গী গো ছুচা থানে। কাকে পচারবি সে কাইতির লাগি ওগাই হেলা। নাই কইলু কাই লাগি পাঞ্জুল সঙ্গে ডন্ডি লবং করি নেলিস। বাসনা সঙ্গে ফুলকে নেলিস। স্বপ্না সঙ্গে ঝুমরা নেলিস। ইন্দ্রধনুর রং নেলিস, দেখবার আঁকি পনে নেলিস। এবে তো কই দেশ কার টাইমর দোষ। ধন্যবাদ। Seriously stupendous. Though we are a bit uncomfortable with this language, but still the way of recitations really touches to everyone's heart. I can recognize from everyone's face also. Thank you so much, and we hope that you will keep writing such wonderful poems for us. Thank you so much, Mr. Sabyasachi Bisway, a this year writer. Thank you so much on the words. Later on, we will look more forward and will listen some wonderful poet from the state of Gujarat. And here we are watching also, and he's also actor. I would like to request Honorable Akash Nayak sir to be the stage and to recite his poem. And this will be a great honor to us. As you know that I'm Gujarati, but I live in Maharashtra, Mumbai. I'm really honored to be here. Thank you, Manoj, for inviting me here. From last 2 days, I'm just enjoying myself. Beautiful greenery. 2 days from morning to until everyone has shared their thoughts with beautiful words. I learned today lots of things. Thank you. My poem is about Mohandas 2022. Its poem name. Mohandas itself says lots of things. गांधी जी, अगर वो आज की तारीख में यहाँ होते तो उनकी एगनी और उनकी जो नॉन वायलेंस की जो बात थी वो आज वो कैसे किए थे। और आई कैन से where I can put my own agony in today's world. So now I'm going to start my poem in Gujarati.
આજે મને થાય છે હું મહાત્મા નથી. એ જ જલિયાંવાલા બાગ, શહીદોના આક્રંદ, શહાદતની ઉડતી રાખ, હિંસા પરમો ધર્મ, છીનવીને લેવાની આઝાદી થાય છે. હું હજી ગુલામ છું. અહિંસાની સમજ ક્યાં દાટું? એની એ જ જાણે નો આખલીની ગલીઓ, મૃતાત્માઓના ભાગલા, પ્રેતાત્માઓના હાથમાં લોહિયાળ તિરંગા. આજે ઘણું થાય છે મને. સ્વર્ગથી તડીપાર થયેલો હું ભ્રષ્ટ આત્મા. હૈયાની આ પોખ ક્યાં ઠાલવું? હું અંધ છું, બધિર છું, અવાક છું. સૂતરને તાતળે બંધાયેલો માણસ, માત્ર માણસ. મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, ના, હું મહાત્મા નથી. થેન્ક યુ. Thank you so much, sir. We are honored to about the nation of the father of our nations, Honorable. Uh, thank you so much, Akshay Naik, sir. We are listening about the poem in Gujarati language. Later on, I would like to request Dr. Sigma Shatis, if he's present over here. I'd like to request on the stage. Not present? Not present? Achha, okay, fine. So later I will like to request Joba Murmu ma'am if he is there. So I would like to request, and here we will listen a Santali language, one of a dialect of our nations, our language. About 63 dialects we are using in a tribal language in Odisha, and Santali is one of them, and it really literally sounds well. So here we will listen in his traditional costumes also. He is going to represent you in his Santali language, and of course she herself will translate into in English also for our more convenient. I would like to request Joba Murmu ma'am to be on the stage. थैंक यू. मंच को नमन और मंच में उपस्थित सबों को ही जोहार और सभागार में स्थित उपस्थित सबों को जोहार. मेरी कविता का नाम है नीरई. नीरई पालन हिजुक कना, सिरजनिया होहो आड़ांग ताकेरोक कना. ओने सेरमारे होय बडू रकाब एना, गोटा पाड़ा ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ तारसे एना. गितिल धुड़ीते पोरेद आकान रिमिल, धरती गोटाय एसिद चाबा केया. सिंह हो ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱴᱠᱟᱨᱮᱱᱟ, ᱧᱩᱛ ᱜᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ. ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱫᱚ. ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱱ ᱥᱤᱛᱩᱨ ᱦᱟᱞᱵᱟᱞᱛᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱣᱼᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ. ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱡᱩᱜᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱟᱸᱰᱤᱡ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱩᱞᱩᱡ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱟᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟᱭ. ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱤᱭᱟᱜ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱟᱠᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ. ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱩᱞᱩᱡ ᱞᱟᱸᱫᱟᱭᱮᱫᱟᱭ. ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱜᱟᱨᱡᱟᱣ ᱟᱸᱫᱳᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱤᱯᱨᱩᱫ ᱨᱮᱞᱟᱣ ᱟᱛᱮ ᱞᱤᱴᱷᱩᱨ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ. ᱢᱟᱞᱚᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱩᱠ ᱛᱮᱫᱚ ᱛᱤᱥᱦᱚᱸ ᱛᱮᱱ ᱵᱟᱝᱜᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱩᱠ ᱫᱚ. ᱥᱤᱨᱤᱡ ᱢᱟᱞᱚᱴᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱷᱤᱨ ᱛᱷᱟᱨ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱤᱭᱟᱹᱣᱟᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱛᱟᱠᱮᱨᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ. ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱤᱭᱟᱹᱣᱟᱜ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱟᱠᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ. ᱡᱚᱦᱟᱨ. Its English translation is harmony. Harmony might be distant. I can hear the Lord speaking. Look how the dark clouds cover the blue sky, blanketing out the star, moon, and all the sign. Shadow of the despair has spread all over, bringing in the darkest night before ever. The dark took over the bright. Night is approaching early tonight. As the daylight is far sight, it is going to be a long, long night. There is unrest in the world. Everyone is scared and praying the Lord. Night comes
to an end, bringing the rising sun, taking over our hearts for a run, hoping for a happy ending without sorrow for its spoiling. The unrest will settle, and the echo of peace will bestow all over. Harmony might be distant. I can hear the Lord speaking. Thank you. Thank you so much, Juba Murmu ma'am, for presenting over such a beautiful poem which makes us more pleasant and of course with energetic voice and traditionally costumes that she has represented from that Shantali language. We are really blessed to have you in this dais. Thank you so much. We hope that you will write a more and will make us a more prosperous about this Santali language. Later on, right now, we will request Honorable Dr. Suman Padhi sir, who has graded about and who has given a number of poems in his writings. And also, we know that as a professions and and a passions, he has a great tribute about the literatures in the field of Koshli language. So right now, I would like to request to Dr. Shumant Padhi sir to have on the stage and to recite his poem about in Koshli language, and that will be translated by Ankita Priyadarshini later on, followed by him. I would like to request Dr. Sumant Padhi to have on the stage. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଶଲି ବୋଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି, ସେଥିରେ ମୁଇଁ ପଢ଼ମି ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ପାର୍ବତୀ ଗିରି ଉପରେ। ଯେନ୍ ବୟସେ ଟୁକେଲ ମାନେ ଖେଲସନ୍ ବନେଇ ମାଟିର କୁଣି କାଚି, ସେ ବୟସେ ତମେ ମା ମାଟିର ଲାଗିର, ସେ ବୟସେ ତମେ ମା ମାଟିର ଲାଗି जुए सांगे खेल लगे जीवन के बाजी। निजे सीना अधा बाटे पाठ छाड़ल, हेले नारी जाति लगे लड़े करी रखल ताकर टेक आरु स्वाभिमान। जुग जुग लगे पहले से माने सम्मान, जुग जुग लगे पहले से माने सम्मान। पार्वती गिरी ना जनता काम सेंता, पार्वती गिरी ना जनता काम सेंता, पर्वत भी शर्मी जीवा देखी तमर धैर्य। साहस आगे दुर्गा भी जुहार हेबे, बाट छाड़ी दवा भारत मातार सिंह, बाट छाड़ी दवा भारत मातार सिंह। अन्याय अत्याचारी इंग्रेज संगे लड़ी, अवहेलित निष्पेषित कुआरी नु बुढ़ा बुढ़ी, सबकर अधिकार लगी ठिया हेलो ओटा भिड़ी। रोगी जोगी भोगी सबकिर सेवा थी देलो मन के ढाली। गांधी बोबार अहिंसा के बरद भावी, गांधी बोबार अहिंसा के बरद भावी, देशी कपड़ा बुनल निजे हाथे चरखा धरी। कुष्ठ रोगीर सेवा कल निजर पुओ झी बागीर, कुष्ठ रोगीर सेवा कल निजर पुओ झी बागीर, लोक के सहारा देल बासरा लगी आश्रम करी। निस्वार्थ सेवा लगी आज भी लोग जुरी होचन, किए पश्चिम ओडिशार मदर टेरेसा कहउचन, तो किए स्वाभिमानी संग्रामी झांसी रानी। हाथ जुड़ी जुहार होचन पार्वती गिरी ना सुनी, हाथ जुड़ी जुहार होचन पार्वती गिरी ना सुनी। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Padhi. Such a wonderful poem of our generations right now. So I'd like to request Ankita Priyadarshini ma'am to have on the stage and to translate his language from Koshli to English. My warm regards to the dignitaries from all over India and outside India. The title of the poem is Parvati Giri. The age when little girls play with clay pots with their boon companion, you on the other hand play with flame to devote your life to the nation. You left your schooling in the midway, but fight for the women against the society so that they get glory for the ages to come and kept their self-respect and dignity. Parvati Giri, your name signifies your action. The mountain get amazed from your patience. The goddesses Durga bow before your bravery. The lion of the Mother India to give you their passage. You stand in solidarity for the right of the abandoned executed from the younger to older. Fight with the tired and merciless Britishers by dedicating your mind for the service of yogi, Sikh, and sufferer.
You vow Bapu's ahimsa as life principle. Wear desi attire but twirling charkha. You nurse leprosy as your own children. Give shelter to the destitute by building hermitage. Still today, people remind you for your selfless service. Some acknowledge you as Odisha's Mother Teresa, while others as freedom fighter Jhansi Ki Rani. People admire you by folding their hands by hearing the name Parvati Giri. Thank you. Thank you so much for laying out the pages of the women empowerment and showing something different characters of our Indian history, Indian cultures that they have showed and laid down their life also in the Indian freedom fighter, like the character of Jhansi Rani Lakshmibai and many more that you have described about the languages. And thank you for translating into in the moral theme also. तो अभी मैं और एक ऐसे व्यक्ति को आप सभी के सामने आगाह करना चाहूंगा मंच के ऊपर, जिन्होंने अपने छात्र जीवन से ही आदिवासी नेताओं के लिए, इस मिट्टी के लिए काम किया है, जिन्होंने कई सारे लोक परंपराएं और उन्हीं के सहजड़ित कई सारे संस्कृति और परंपराएं जो कि लुप्त होने वाली है, इन सभी को फिर हम सबके सामने लाए हैं कई सारे रूप से, चाहे वो आंदोलन के रूप में हो, या तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, या तो गवेषणा के माध्यम से, उससे उत्कर्ष और तर्क के माध्यम से हो, या तो कई सारे रूप से वो हमारे सामने लाए हैं। और इन्हीं को हम सब एक जनवादी नेता के रूप से भी जानते हैं। हम सब के प्रिय अजित कुमार भोई जी को मैं मंच पर आगाह करना चाहूंगा। कई बार आप सभी उनको देखते होंगे कई मंच पर, उनके स्वर से, उनके भावनाओं से हम जुड़ते हैं और बेझिझक वो हम सबके साथ जुड़ जाते हैं अपने कविताओं के साथ। तो कंद भाषा से हम सब रूबरू होंगे इनसे। तो मंच पर स्वागत करता हूं अजित कुमार भोई जी का। सबको मोर जुहार। कंधानगढ़ कलाहांडी महाकांतार कलाहांडी पुणी थरे अजित कुमार भोईर समस्त को जुहार। आज मोर कविता तके बिरसा डाकछे, गोटे कंधान कविता तके बिरसा डाकछे। मोर धुन भी कांदछे, मोर धुन भी कांदछे, बिरसा मके डाकछे। तोर माट पान पवन के आज केन चराछे, तुई सिना गहटिया उम्र राजा, तुई सिना गहटिया उम्र राजा, तुई काज आज सलाछेस, उठ पुता उड़ तके रेंडो डाकछे, उठ पुता उड़ तके रेंडो डाकछे। उर्ला दानी लुबेनगढ़, उर्ला दानी लुबेनगढ़ एबे भी तके जागलाछे, उठ पुता उड़ तके रेंडो डाकछे। तेंतुल गुमा मायक आयक चके जागलाछे, तेंतुल गुमा मायक आज तके जागलाछे, उठ पुता उड़ तके लखमोर नायक डाकछे, लखमोर नायक डाकछे। तुई बाघ पिला रे, तुई बाघ पिला रे, तुई कोरापुटिया देसिया पिला रे, कलज भाड़ा के जीरते तुई टीका दिसिया रे, उठ पुता उड़ तके गुबा पुजारी डाकछे, उठ पुता उड़ तके गुबा पुजारी डाकछे। तुई कौन पिला रे, तुई कौन पिला रे, तुई पर्जा पिला रे, जेन देखले तार आँख के तुई फुटा दिसिया रे, उठ पुता उड़ तके रेंडो माझी डाकछे, उठ पुता उड़ तके लखमोर नायक डाकछे। तुई सीना फुट काटते रेंगाल ढालिस रे, तुई सीना फुट काटते रेंगाल ढालिस रे, तुई माटिर पिला रे, तोर ठेंसा नाच के देख रे, तोर टंगिया के देख रे, तोर तरवाल के देख रे, उठ पुता उड़ तके बिरसा डाकछे। तोर माट तोर पवन के आज के चराछे, तुई माटिर पिला रे, तुई माटिर राजा पिला रे, तुई घाटिया पिला रे, उठ पुला उठ तके पूरा पूरा माट डाकछे। जय जोहार। आप जी को सुनने के बाद हम ये सारे चीज को आगे ले आ सकते हैं। हमारे सरजमीन से जुड़े उस आदिवासियों के बात को हम ला सकते हैं। हम ये बात को हम ठुकरा नहीं सकते कि लक्ष्मण नायक से लेकर बिरसा मुंडा तक कैसे अपने जाति को, अपने प्रजातियों को, अपने संप्रदाय को, अपने समुदाय को आगे लेकर आए होंगे। ये शब्द के साथ आपने हम सबको रूबरू कराया। आप जी को बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे लिखते रहे और लोगों को ऐसे ही जागरूकता देते रहे, ये हमारा कामनाएं रहेगी, शुभकामनाएं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अजित कुमार भोई जी का।
तो साथ है आज हमारे साथ और एक मेहमान है पीताम्बर माझी जी। इन्हीं जी को स्वागत करना चाहूंगा। सांतली भाषा में उन्हीं का भी गंभीर अनुभव रहा है, उन्हीं से सुनेंगे, रूबरू होंगे आज के शाम में शांतली लैंग्वेज से। तो आइए उनको स्वागत करते हैं तहे दिल। पीताम्बर माझी जी का मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हेलो हेलो सनाम को सिंगड़ जोहार। मोर कवितार शीर्षक मुलिन। जखन आमा मने मुलिन गदोआ इना सेरेन तीन सेरेन में ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱠᱟᱲᱟᱝ ᱠᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱤᱯᱤᱞ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱢᱮ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱚᱠᱟ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱟᱲᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱮᱞᱠᱟᱣ ᱰᱷᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱟ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱰᱷᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱭᱛᱮ ᱦᱤᱞᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱦᱤᱯᱤᱲ ᱦᱤᱯᱤᱲ ᱪᱤᱨᱮᱢ ᱠᱚᱭᱚᱜᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱮᱞᱠᱟᱣ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱚᱯᱨᱚᱫ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱩᱞᱤᱱ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱤᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱚᱫ ᱢᱮ ᱧᱩᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱯᱟᱺᱰᱩ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱠᱩᱥᱩᱫ ᱠᱩᱥᱩᱫᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱨᱞᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱩᱠ ᱫᱟᱸᱫᱤ ᱢᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱤᱧ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱤᱧᱤᱡ ᱦᱨᱤᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ बिजली लेका मार्शल शर्मा एमाय में जखन आमा मने मुलिन गदोआ इना सेरेन तीन सेरेन गद में जोहार। बहुत सुंदर सर। आप आई वुड लाइक टू सर प्लीज बी ऑन द स्टेज। मैं आगाह करना चाहूंगा, सर को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। पीताम्बर माझी जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, वो आए और संवर्धित हुए। इतनी सुंदर कविताएं हम सबको रूबरू कराने के लिए आप जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो इन्हीं के बाद लेट्स गो मूव फॉरवर्ड। वी विल लिसन द वन ऑफ ए यंग पोएट गणेश प्रसाद बिसोई इफ इज प्रेजेंट ओवर हियर बिफोर टू अस बिफोर द डाइस इन कोरापुटिया लैंग्वेज। वी विल लिसन टू हिम। गणेश प्रसाद बिसोई सर, इफ यू आर देयर। ओके, so here for the session, the last sessions, we are going to listen the Gurudasi Mandal from Raighar, Nabarangpur, and Bangla Kavita we will listen from him. तो आइए इन्हीं जी का स्वागत करते हैं गुरुदासी मंडल जी का। वो हमारे मंचों के सम्मुख आए और इन्हीं की एक सुंदर कविता जो बांग्ला भाषा में हम सबको सुनाए, और हम इन्हीं के शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम का भी अंत करेंगे। ये आखिरी कविताओं के साथ आज का जो पोइटिक ओरिजिनलिस यानी कि जो आदिवासी के समुदाय को ऊपर आधारित ये कविताएं के भावधारा थे, इन्हीं को हम यही पैगाम देंगे। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा गुरुदासी मंडल जी का, रायगढ़ से आए हुए हैं, नवरंगपुर से। আমার কবিতার শীর্ষক প্রশ্ন। দীর্ঘদিনের রোগ যন্ত্রণায় মা পড়ে আছে বিছানাতে, এই খবর শুনে চাকুরিয়া ছেলে বউকে নিয়ে বাড়িতে কদিন হলো এসেছে ফিরে। যন্ত্রণা দেখিয়া মায়ের ব্যথায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল ছেলের। মনে মনে সে বিচার করিল মায়ের চিকিৎসার তরে নিয়ে যাবে সে ভালো হাসপাতালে, হোক না যতই দূরে। রাত্রে সে তাহার স্ত্রীকে বলিল মনের কথাটা খুলে, তুমি কেন যাবে, আর দুই ভাই যেতে কি পারে না তারা? মার চিকিৎসায় টাকা ঢেলে দিয়ে হইবে সর্বহারা, হতে দেব না, হতেও পারে না। কালই যাব মোরা ফিরে। স্বামীটি তারে বুঝাইয়া বলিল হাতটি ধরে, এমন পাষাণ হইও না তুমি, দেখিয়া মায়ের ব্যথা ফিরে যাই যদি, বলো তুমি ওগো কেমনে রহিব সেথা। ক্ষণে ক্ষণে মনে উঠিবে জাগিয়া জননীর ক্ষীণ শরীর, ছেলে হয়ে আমি কেমনে সহিব, মনটা হইবে অধীর।
পত্নী শুনিল না কোনো কথা, সকালে উঠিয়া রেগে ব্যাগ বাক্স যত গুছাইতে লাগিল ঘূর্ণি ঝড়ের বেগে। স্বামীকে সে বাধ্য করিল ফিরিয়া যাইতে পুনঃ, কহিল স্বামীকে ধমকের স্বরে, যদি না যাও শুনো, স্ত্রী নির্যাতনার কেস ঠুকে দেব যৌতুকের ধারাটি তাই, দেখি কেমনে না যে তুমি থাকিতে পারো সেটাই। স্ত্রীর কথা শুনে হাত দিয়ে মাথে বসিয়া পড়িল সেথা, যতই ভাবিল চক্রাকারে তার ঘুরিতে লাগিল মাথা। কি করিবে সে ভাবিয়া না পেয়ে ফিরিয়া যাবার তরে, বিদায় নিতে যাইয়া ঢুকিল সেই রুগ্ন মায়ের ঘরে। জননীর বুকে রাখিয়া মাথাটি কাঁদিবার ইচ্ছা হলো, কি করিবে হায় ভাবিয়া না পায় তবুও বিদায় নিল। একটি কথাও কহিল না সে, মুখে তাহারে ভাষা দিয়ে নির্বাক হয়ে বেরিয়ে আসিল জননীর চরণ ছুঁয়ে। মা দেখিল তার মনের বেদনা লুকায়িত অশ্রু রাশি, অভাগিনী মায়ে কাঁদিতে লাগিল দুনয়নে অশ্রু ভাসি। মনে মনে মা ভাবিতে লাগিল, হায় রে এ নারী জাতি, তুমি না জননী প্রেম প্রদায়িনী, তুমি না লক্ষ্মী সতী, স্নেহের মূর্তি জগৎ জননী ভগ্নী জায়াও জননী, মাতৃরূপে ধরায় তব শারদীয় শুভ আগমনী। আজ কেন হাই এতই নির্মম মাতৃ জাতির সে মন, তোমারই বুকে ছিল স্নেহ বাড়ি ধারা প্রেমে পূর্ণ প্রাণ। জগৎ কল্যাণে যুগে যুগে নারী ধরেছিল নানা রূপ, আজ কোথা গেল নারীর সে রূপ, সকলে কেন যে চুপ। তুমিও তো পেটে ধরেছ কত ছেলে মেয়ে কত, বৃদ্ধা কি তুমি হবে না কখনো, হবে না আমার মতো, হবে না আমার মতো। ধন্যবাদ। खूब भालो, आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया। कितने सुंदर शब्द के साथ उन्होंने सजाए हैं अपने कविताओं को इस बांग्ला भाषाओं में। मीठी मीठी भाषा है ये, तो आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदासी मंडल जी जो कि रायगढ़ साहब सभी को सुना रहे थे। इन्हीं जी के बाद आई बेग योर पार्डन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल हरप्रसाद दास सर, जिन्हीं के लोरिया लैंग्वेज से, लोरिया भाषाओं से हम सब रूबरू होंगे, और इन्हीं का इंग्लिश वर्सन जो है हम सुनेंगे कपिल महांती सर से हम सुनेंगे। तो पहले मैं आगाह करना चाहूंगा मंच पर आने के लिए हरप्रसाद दास सर जी को, जो कि लोरिया लैंग्वेज में हम सभी को कविताएं सुनाएंगे। No, no, sir. मोर कवितार शीर्षक लोरिया रे काकरबर ए अमृत महापर्व। काकरबर ए अमृत महापर्व। मोरी जन्म स्वाधीन भारत में, मोरी जन्म स्वाधीन भारत में, जिन मन खुद सब कुछ ला छोड़कर जान देकर देश ला स्वाधीन करे बर देश मई की आंखों के पानी पोसलाए, मुंडला ऊंचा करके जिंदगी जिए भर हम मन ला रास्ता दिखाएन, वो मन की मोरी सत सत नमन, वो मन की मोरी सत सत नमन। वो खनी की कोरापुटला जिला के बासिंदा वीर लक्ष्मण नायक, बगा पुजारी, सोनू माझी मोरी दायात। वीर लक्ष्मण नायक, बगा पुजारी, सोनू माझी मोरी दायात। पापड़ा हंडी के टूरी नदी, पापड़ा हंडी के टूरी नदी, मोरी बर गंगा, मोरी बर गंगा। आज गला वक्री पवित्र पैन आज गला सुरता कराते, कसन हम मन लड़ सकतान, कसन हम मन लड़ सकतान दे पर मोर शहीद भाई मन के जीवन दान, मोर शहीद भाई मन के जीवन दान, वो मन की त्याग और आदर्श हमला साहस दिखावा थे, हमला साहस दिखाओ थे, जिंदगी जिए भर आजाद से, जिंदगी जिए भर आजाद से। मोरी देश की 75 साल की आजादी की सालगिरह, अमृत महापर्व, देश भर खुशी की लहर, देश भर खुशी की लहर। मन में पूछे भर कतिक बात, मन में पूछे भर कतिक बात। अतिक बीते हुए 75 साल में, अतिक बीते हुए 75 साल में कबू घला हम मन पूछेन, कबू घला हम मन पूछेन, जिन मन देश स्वाधीन पर जान ला दे रही, वो मन के
महापुरुष मन के वो महापुरुष मन के घर बीता मन कसन के जिंदगी जीवते जिन मन देश स्वाधीन पर जहां ला दे रही वो मन महापुरुष मन के घर बीता मन कसन जी होते सामाजिक न्याय पढ़ाई तबियत वो मन के कसन हवाए ये सब ला कौन पूछो थे ये सब ला कौन पूछो थे हम मन आज कतिक स्वाधीन हम मन आज कतिक स्वाधीन राजनीति और राजनेता देश भर कतिक ईमानदार राजनीति और राजनेता देश भर कतिक ईमानदार यही पूछे ना मोरी खुद आजादी की ये पूछे ये बार मोर आजादी हवा है यही महापर्व बेकार की घिनौना राजनीति नहीं करो यही पूछे बर मोर खुद आजादी की यही महापर्व बेकार की घिनौना राजनीति नहीं हो नहीं करो देश में आओ आओ सब कहो आओ सब कहबे आओ सब कहबो हमारा देश महान जय भारत। बहुत सुंदर। घर मेरा गांव मेरा देश मेरा भारत करो काम रखो नाम गाओ। इसका महत्व कितने सुंदर क्रांतिकारी भावनाएं के साथ इन्होंने शब्द जुड़ा है। हालांकि शब्द जो है कुछ हमें नापहुंच थी, लोरी भाषा हम सबके लिए नया है, फिर भी इतने सुंदर शब्द के साथ जो सजाए हैं इन्हीं के लिए एक जोरदार तालियां मैं आप सभी से चाहूंगा। इतने सुंदर रूप में उन्होंने सजाया है। तो आइए इन्हीं को अंग्रेजी भाषा में हम सुनते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कपिल चंद्र मोहांती जी सर को, उन्हीं से सुनेंगे इन्हीं का इंग्लिश वर्जन। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कपिल चंद्र मोहांती जी सर को। Pram to you all present here. The title of the poem is For Whom This Mahotsav. I am born in an independent India. Those who give up everything, dedicated their lives for independence, wipe out the tears of Mother India, shows us the way to live high-headed. I bow to him. I bow to them with many a pranams. I was a resident of the then Koraput district. Veer Lakhman Nai, Baga Pujari, Sonu Majhi, inheritance. For me, the river Turi in Papadahandi is the Ganga alike. The holy water of this river awakens me and tells how could we are capable to fight for the nation's sake. My martyr brothers' dedicated life inspires us to live high-headed. My country's 75th independence Amrit Mahotsav is going on with pleasure within the country, everywhere. Many a question to ask along past 75 years, ever we asked, what's the life they lead belonging to martyrs' family, about their social justice, health and education, the condition of their offsprings, it never matters. We are how much independent politics and politicians are how much trustworthy. It's my right to ask for being an Indian in free India for this great festival. There should not be nasty politics. Let's tell to all we are proud to be an Indian. मेरा देश महान,
जय भारत, जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी. Thanking you all. Thank you so much, sir. Thank you so much. We abundantly and the feeling of the monotonous feeling of freedoms will run to with us. We are very much happy that to get such wonderful words from you. And the morality of the song was the poem was repeatedly was coming out from your language. So we are really happy to both the original one and the translated one. And congratulations to both of you. Thank you so much, Sri Kapil Chandra Mohanty, sir. So finally, we are in the last stage. If we are having Raghunath Vishwal, sir, so I would like to request if he's there, please be on the stage. We will listen in Vatri language. Raghunath Vishwal, sir, if he's there. ओके सो फाइनली आज मंच पर जो ऐसे अतिथि थे इन्हीं से हम सुनेंगे सी जोगेंद्र सर जी को मैं आगाह करना चाहूंगा ललित कला विशेषज्ञ है छत्तीसगढ़ जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं इन्हीं से दो शब्द सुनने के बाद हम कार्यक्रम को खत्म करेंगे मैं बुलाना चाहूंगा जोगेंद्र जी सर से दो शब्द हम सभी के लिए आजादी का अमृत महोत्सव इस कार्यक्रम के तारतम्य में संपूर्ण इस एडिटोरियम और सरस्वती साधकों का यह मंच इसके लिए मेरी ओर से स्वस्तिवाचन अर्थात मंगल ध्वनि अर्थात शंख ध्वनि अर्थात हड़ोहड़ी जनजातीय संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति है और जगन्नाथ संस्कृति जनजातीय संस्कृति है जनजातीय साहित्य के संबंध में जनजातीय संस्कृति के संबंध में चाहे वो बिहार की बात हो चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो गुवाहाटी की बात हो या बस्तर की बात हो या दामन जोड़ी की बात हो जातीय साहित्य ऐसा साहित्य है कि यह वर्णनीय होते हुए भी अवर्णनीय है यह इतना गहरा है इसकी तह इतनी गहरी है हम कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता वैसे ही जनजातीय संस्कृति अनंत है अनंत है अनंत है नमस्कार बहुत सुंदर संक्षिप्त भावना संक्षिप्त शब्दों के साथ इन्होंने विक्षिप्त कुछ रूप हम सभी के सामने लाए आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया वी रियली ग्रेट्स यू परिशेषरे से माटीर पुओ जे आम सभी को सात दरिया सेपारू एकत्रित करी प्रच्छदे कलराब कर शब्द आम सभी प्रिय जहाँकर परिकल्पना जहाँकर प्रच्छदे आज इनक्ड्यू समग्र विश्ववासी को एकत्रित कर गोटे सूतार बांधि रखिपारी जहाँकर अक्लांत परिश्रम आपण सभी को आज दामनजोड़ीर यह मंच उपर आम सभी को एकत्रित करने सहित सुंदर एक दृश्यर आम सभी एजावत सकाळ 10 घंटे ठार आरंभ कर रात्रि 11 घंटे पर्यंत एवं दीर्घ 3 दिन धरी आपण सभी उपभोग्य करिवार जो वर्णाढ्य आयोजन जे करिसेंती प्रच्छदरे जहाँ रही एक प्रमुख भूमिका परिशेष में शुणा और भोट ऑफ थैंक्स बा धन्यवाद शब्द सहित ए माटीर पुओ को मु स्वागत करने चाहिए आम सभी प्रिय इनक्ड्यू प्रतिष्ठाता जहाँ परिकल्पना आम सभी आज उपभोग करुँच स्वागत करने जोरदार करताली सहित डॉक्टर मनोज किशोर नायक को भोट ऑफ थैंक्स Poetica Day of Originals, but the voice in its originality was presented here in this session. And this was a beautiful session, and our poets recited very beautiful poems as well. So, and the anchoring was really heart-touching. So, I would like to request Yogendra Mahapatra sir to felicitate Shivanand Varik. Shiva. मैं चाहूंगा इस नौजवान एंकर के लिए यह बहुत ओडिया हिंदी और अंग्रेजी
हाँ बसिया आउ अध घंटा बसिया टिके आ मिडनाइट हो जाऊ I would like to request Ashok Patnaik sir to present Yogendra Mahapatra sir. And our next session is Midnight Poetry Show. Please sit down. We will enjoy the play of emotions in poetry. So I would like to request Ms. Khushbu Kumari to come up the stage and continue the session. Thank you. अभी दिन थोड़ा ढल जाने दे, पूरी रात बाकी है। अभी थोड़ा मुस्कुरा लेने दे, आंसुओं की बौछार बाकी है। बाकी है इस शाम की आहट जो हमारे मिलन की गवाह बनेगी। सब्र तो रख थोड़ा सा, अभी तो बहके पलों के कई जाम बाकी है। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ इंकड्यू के नेशनल लिटफेस्ट में मिडनाइट शो में। ये मिडनाइट पोएट्री शो में ओपन है और इसमें रोमांटिक पोएम की मैं अपने कवि कवित्रियों का आगाज करूंगी कि वो मंच पे आए और हमारे इस शाम को और रंगीन बनाएं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी कविता सिंह प्रभा जी का कि वो यहाँ मंच पे आए। उनको आमंत्रण करती हूँ मैं मंच पे आकर के अपने सुंदर कविताओं से इस मंच को सुसज्जित करें। कविता सिंह प्रभा जी। कोई भी आप, ये ओपन पोइट्री है, आपको जैसे जो पसंद आए आप वो बोल सकते हैं। मिडनाइट पोइट्री शो है। स्वागत है आपका। दो लाइन मैं अपनी गज़ल की सुनाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी कविता, क्योंकि विषय बदल चुका है और ओपन है तो थोड़े से मुस्कुराहट की बात हो जाए। जो तुम मुस्कुरा दो जरा धीरे से, जो तुम मुस्कुरा दो जरा धीरे से, ये शाम रंगीन हो जाएगी। तुम्हारी नजर गर जो हमसे मिले, तुम्हारी नजर गर जो हमसे मिले, हमारी भी किस्मत सवर जाएगी। जो तुम मुस्कुरा दो जरा धीरे से, कोई गम नहीं दुनिया रुसवा करे,
रुसवा करे, दुनिया वालों की हसरत निकल जाएगी, दुनिया वालों की हसरत निकल जाएगी, जो तुम मुस्कुरा दो जरा धीरे से। तो अब मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगी और उसका शीर्षक है प्रेम। प्रेम एक शब्द नहीं, विस्तृत संवाद है। प्रेम एक शब्द नहीं, विस्तृत संवाद है। मूक है, कभी मौन है, कभी मुखर आवाज है। प्रकृति के हर जीवित कण की यह सांस है। प्रेम एक शब्द नहीं, विस्तृत संवाद है। यह सिर्फ मेरी या तेरी कहानी नहीं है, यह सिर्फ मेरी या तेरी कहानी नहीं है। उपहार लेने और देने की रस्म तक निभानी नहीं है। सदियों से बहती आई जीवन की रवानी है, सदियों से बहती आई जीवन की रवानी है। प्रेम निश्चल, निशब्द, संवेदना की निशानी है। इसे भाषा से परिभाषा में बांधने का प्रयत्न ना करो। इसे किन्हीं रिश्तों नातों में बांटने का जत्न ना करो। यह पुरुषोत्तम राम की मर्यादा है, यह पुरुषोत्तम राम की मर्यादा है। कृष्ण के प्रेम की अद्भुत अभिलाषा है। अल्लाह की रहमत की निगहबानी है। यीशु के त्याग की रूहानी है, यीशु के त्याग सी रूहानी है। मैं और तू कौन है, मैं और तू कौन है जो प्रेम का व्याख्यान करे, शब्दों के माया जाल से बेमतलब बखान करे। यह सिर्फ भावों की भाषा है, यह सिर्फ भावों की भाषा है, एक शब्द नहीं, अतृप्त जिज्ञासा है। सदियां निकल गईं, जीवन बीत गए, सदियां निकल गईं, जीवन बीत गए। हर किसी के अपने तथ्य, हर किसी के अपने वक्तव्य। कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन गलत, यह समझ की समझ से परे है। बस इतना मालूम है मुझे कि प्रेम से ही जीवन पले हैं, प्रेम से ही जीवन पले हैं। प्रेम एक शब्द नहीं, विस्तृत संवाद है। मूक है, कभी मौन है, कभी मुखर आवाज है। प्रकृति के हर जीवित कण की यह सांस है। प्रेम एक शब्द नहीं, विस्तृत संवाद है। धन्यवाद। धन्यवाद कविता जी। आपके नाम की ही तरह आपने इतनी सुंदर कविता सुना करके बिल्कुल सही बात की कि प्रेम को हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं, ये एक विस्तृत संवाद है। महके चमन तेरे दीदार से हम नजरें बिछाए बैठे हैं तेरे इंतजार में। खामोशियों के आलम में आंधी की दस्तक दे जा, बर्क गिरी तेरी सांसों की झनकार से। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विदेशी नायक कंदमल जी को कि वो यहाँ मंच पे आए और अपनी सुंदर कविता से इस मंच को और हमारे श्रोतागणों को सुसज्जित करें। स्वागत है सर आपका। संख्यारे बहुत कम किंतु प्रकृति रे कविता को भल पाउथबा लोक माने अछंती, सेति में समस्त पई गोटे हम करताली दबा मिडनाइट कविता आसर पाए। रूप होइथिब लावण्यवती, चित्त जनाक गीत। रूप होइथिब लावण्यवती, मुहरे लाजुकी मौनावती। एमिति जदि मिलिब साथी, मधुबर शिव राति राति। रूप होइथिब लावण्यवती। ए गीत मु मनोज भाई को डेडिकेट करुछि। से कहले भाई मिडनाइट रे रोमांटिक कविता आसर हबनी, लाभ कोन? संख्यारे 10 हेबा, 10टी कविता पढ़िबा, किंतु मिडनाइट कविता आसर निश्चित हेबो। तेणु मनोज भाई को पाई गोटे करताली हो। मोर कविता मु प्रथमे मंच को पचारिबी, मु दुईटी इंग्लिश एवं ओडिया कोटा गाइबी कहतु।
इंग्लिश गाइबी कि जेहेतु नॉन ओडिया बेसी अछंती बोधे ओडिया गाइबी कि इंग्लिश गाइबी मनोज भाई कौन ओडिया वेरी गुड मोर कवितार शीर्षक अचिन्हा प्रेमिका अननोन बिलव्ड अचिन्हा प्रेमिका मु जाने ना तू किए मु जाने ना तू किए कौन तोर ना कोठी तो घर कोठी तो ठिकाना मु जाने ना तू किए कौन तोर ना कोठी तो घर कोठी तो ठिकाना कौन करू तू तो परिचय कौन तथापि मु तोते खूब भल पाए तथापि मु तोते खूब भल पाए जाने ना भी तू जन्म हेछु कि जन्म हेबाकू जाउछु जाने ना तू जन्म हेछु कि जन्म हेबाकू जाउछु गर्भरे अछु कि गर्भपातरे जीवन देइछु जाने ना मु तू जन्म हेछु कि जन्म हेबाकू जाउछु गर्भरे अछु कि गर्भपातरे जीवन देइछु तू शिशु की किशोरी युवती की प्रौढ़ा साबेनी की काली सुंदरी की गोरी दुलणी की घरणी अवनी की रमणी तथापि मो तोते खूब भल पाए तथापि मु तोते खूब भल पाए तू मते चिन्हु ना तू मते चिन्हु ना जानू ना कि देखु ना मु किए तो जानिबा निहाती जरूर नु मु किए तू जानिबा निहाती जरूरी नुहे केवल एतिकी मने रख केही जणे ए दुनिया रे तोते मन देइछि केही जणे ए दुनिया रे तोते मन देइछि प्रेम करूछि खूब जबरदस्त बिंदास मु चाहे तो प्रति मो प्रेम मो अनुराग मो स्नेह मो सोहाग मो समर्पण मो बलिदान मो आवाहन की विसर्जन सबुठी अज्ञात रहू मु चाहे मो प्रेम मो अनुराग मो स्नेह मो सोहाग मो समर्पण मो बलिदान मो आवाहन की विसर्जन तो प्रति सबुठी अज्ञात रहू काहारी दृष्टि न पड़ू तो बिना तो अजाणतरे प्रतिनियत घटुथाए उन्मादना तो अजाणतरे प्रतिनियत घटुथाए उन्मादना उद्वेलन घटन व विघटन सबु किछि विस्फोरित हेउथाए मो भितरे मु भांगुथाए पुणी गढुथाए निजकु निजे तो अवचेतन मु खोजुथाए तोते प्रतिक्षण एठी सेठी सबुठी हेले तू सेमिति नीरवथा स्निग्ध शीतल प्रलोभनर प्रलेपरे तो आपाद मस्तक तो कटी तो नितंब तो नईकूल कदम्ब तो बक्ष तो उरु तो ओठ तो भुरु सबु बळे एमिति उच्चाटित हुअन्तु मु खोजुथाए तते प्रतिक्षण एठी सेठी सबुठी हेले तू सेमिति नीरवी था स्निग्ध शीतल प्रलोभनर प्रलेपरे तो आपाद मस्तक तो कटी तो नितंब तो नईकूल कदम्ब तो बक्ष तो उरु तो ओठ तो भुरु सबु बळे एमिति उच्चाटित हुअन्तु मो मदमत्त सांपेन रे मो स्वप्नमुखा सामियान मो इच्छार दीर्घश्वास एमिति मथा पिटु थाउ तो आखिर नील ढेउरे मो पुलकित इंद्रधनु तो पाद तले करू थाउ आत्मसमर्पण मोर आपत्ति नाही मु चाहे तू आखि मुदी अनुभव था समुद्रर शोष तू आखि मुदी अनुभव था समुद्रर शोष नईर विहोलपण आकाशर विडंबना धरणीर आवाहन केमिति सृष्टि करती निज निज मध्य विषाद मधुचंद्रिका अथच तू केबे राधार घुंगुर रे छम छम ठुमका नाचु था अथच
ତୁ କେବେ ରାଧାର ଘୁଙ୍ଗୁରରେ ଛମ ଛମ ଠୁମକା ନାଚୁଥା, କେବେ ମୀରାର ସାରଙ୍ଗୀରେ ବିମୁଗ୍ଧ ବିମୋହିତ ସଙ୍ଗୀତ ତୋଳୁଥା, ଗାଉଥା ମୋ ମନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଧୁର ଗୀତ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ଲାଳିକା, ଏମିତି ରହିଥା ସଦା ଅଦେଖା ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା, ତୁ ମୋର ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା, ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା, ତୁ ମୋର ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद विदेशी जी, इतनी सुंदर कविता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक गजल है, जैसे कि आप लोग इस शाम में आकर के और इस दिन में आकर के या शाम में आकर के अपने इस दामन जोड़ी की पूरी रुख को ही बदल दिया है, उसी तरह से उसी के लिए मैं एक गजल बोलना चाहती हूँ। तुम ठहरे मेरे शहर में ऐसे कि सारा शहर चहक रहा है, यहाँ की आबो हवा तेरी खुशबू से महक रहा है। हाय ये अदा देख, चांद भी बादलों में मुंह छुपा बैठा है, माथे पे आती एक लट को तूने जो झटकाया है, ये रात भी चल गई और तारों ने भी अपनी क्षमा बुझाया है। अब मैं आमंत्रण करना चाहूंगी मानस रंजन स्वयं जी को कि वो यहाँ इस मंच पे आए और अपनी सुंदर कविता से इस मंच को सुसज्जित करें। मानस रंजन स्वयं सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୁହେଁ ମୋତେ ଚାହଁ ତୁମେ, ଦେଖ ହୃଦୟ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର, ହୋଇଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଈଶ୍ୱର, ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତମକୁ କେବଳ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ଜାଣିନି ହୃଦୟ ଜାଣିଛି। ଅନ୍ଧାରର ଏକାନ୍ତରେ ହାରିବା ଭଳି ନିଜର ଏ ଭାଗକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଫେରି ଆସିପାରିଛି? ଅନ୍ଧାରର ଏକାନ୍ତରେ ହାରିବା ଭଳି ନିଜର ଏ ଭାଗକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଫେରି ଆସିପାରିଛି? କାହା କପାଳରେ କଟା ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଥାଣୀର ମହିନ ରେଖାରୁ, ନା ବଦ ହବାସରେ ଲିଭା ହୋଇପାରିଛି ଠିକ୍ କରି ଓଲଟ ପଦପାତର ଅନ୍ୟମନସ୍କତାରୁ? ଅନ୍ଧାରର ଏକାନ୍ତରେ ହାରିବା ଭଳି ନିଜର ଏ ଭାଗକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଫେରି ଆସିପାରିଛି? କାହା ଦେହରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ପ୍ରତୀକତାରେ ମୁଁ ଏବେ କେଉଁଠି, ଯେଉଁଠି ଅସ୍ତ ସମୟର ଆକାଶର ଶେଷ ଚିହ୍ନ ପରି ନିରସ୍ତ୍ର ମୋର ସବୁ ସମୟ। ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାବିଜ ବାନ୍ଧୁଥିବା ନୀରବତା ଅମାବାସ୍ୟାର ଛାଇର ଏବେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜିଛି କେବଳ। ଅନ୍ଧାରର ଏକାନ୍ତରେ ହାରିବା ଭଳି ନିଜର ଭାଗକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଫେରି ଆସିପାରିଛି? ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ମୋର କେଉଁ ମୃଗପଣ, ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ମୋର କେଉଁ ମୃଗପଣ? ଅପରାହ୍ନର ତାଳଗଛ ଛାଇ ପରି ବିଳମ୍ବିତ ଲୟର ଅସମ୍ଭବ ସନ୍ତୁଳନ ଆଡ଼କୁ ଏ କେମିତିକା ବଢ଼ିଯିବା, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥିର ଅସ୍ଥିର ଗତି ନିୟତି ସବୁ ଏକା ଭଳି। ଅନ୍ଧାରର ଏକାନ୍ତରେ ହାରିବା ଭଳି ନିଜର ଏ ଭାଗକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଫେରି ଆସିପାରିଛି? କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଥରୁଟିଏ ଅଳଙ୍କୃତ ଦେଖିବାରେ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅର୍ଥର ସହ ଦେଖିନିଅ। ବିଷୟହୀନ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭାବରେ ମିଶିଯାଅ, ସମ୍ପର୍କକୁ ରହିବାକୁ ଦିଅ ଅରୂପ, ସେଇ ଭାବ ଭଳି ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। धन्यवाद सर, आपकी इतनी सुंदर कविता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफिर के नाम से मशहूर हूँ, तू ही रब तू ही खुदा, बेकार सारी रिवायतें सिवा तेरी मोहब्बत के, दस्तूर बस एक तेरी वफा की इबादत करूं, मैं भूली सारा जहां मैं भूली खुद को, ये समा आज हंसी हुआ, फिदा हूं मैं तेरी नापाक इस मुस्कुराहट पे।
अब मैं स्वागत करना चाहूंगी पर परनी पानी ग्रही जी का कि वो यहाँ पे आए और इस मंच पे अपनी अच्छी सुंदर सी कविता जो आपने लिखी हो उससे हमारे मंच को सुसज्जित करें। स्वागत है मैम आपका। Happy good midnight. In my life, this is the first time I'm reading poem at 11:50 p.m. So it's a romantic poem. The title of my poem is Magic Man. I am a beloved drunken. I am a beloved drunken in the path of passion. You are my magic man. You are my magic man with the least emotion. My journey difficult to understand. My journey difficult to understand with intoxication and attachment. Your lessons with so practicality. Your lessons with so practicality. I lack to possess the ability. You are the pain of my heart. You are the pain of my heart to keep the divine illuminate. Easily can reach to God. Easily can reach to God. Reaching you becomes hard. You are not in my fate. You are not in my fate, but in my lives. But in my lives, every moment. Thank you. What a beautiful poem, ma'am. Thank you so much for this beautiful poem. मैं उसी गजल को आगे बढ़ाते हुए कुछ लाइनें हैं जिसको मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी। तर्ज देती ये सारी दुनिया, आज तौला है सबने मुझे, इन मनहूसों के बाजार में तेरा इश्क लिए बिक रही हूँ। सौदागर बंद हुआ खरीद ले जा मुझे, सिपाही सारे खोज रहे हैं, मैं मुजरिम करार हूँ यहाँ, मुझसे बंद तू फैसला कर, सजा में मौत दे या रिहा कर मुझे इस कुर्बत से। अभी मैं स्वागत करना चाहूंगी अमुजरी विश्वनाथ जी का कि वो यहाँ पे आए और अपनी कुछ सुंदर पंक्तियों से इस मंच को सजाएं। विश्वनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं जो इंकड्यू पब्लिकेशंस के द्वारा आयोजित नेशनल लिटरेचर फेस्टिवल इन एसोसिएशन विथ साहित्य एकेडमी एंड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड दामनजड़ी। मैं अमुजरी विश्वनाथ, बाय प्रोफेशन में एक शिक्षक। मैं कोटपाड़ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से हूँ, बिलोंग्स करता हूँ, लेकिन मैं दंतेवाड़ा जिले के आस्था विद्या मंदिर में टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। शिक्षा के साथ साथ साहित्य में भी मैं रुचि रखता हूँ। इसी कड़ी में मेरे द्वारा रचित एक कविता सुनाना चाहता हूँ और आजादी के अमृत महोत्सव जो 75वें साल हम लोग सब मना रहे हैं, इसी संदर्भ में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मेरा अपना कविता सुनाना चाहता हूं। भारत महान व्यक्तियों की स्वर्ण भूमि है। भारत महान व्यक्तियों की स्वर्ण भूमि है। यहाँ अनेक त्योहारों और मेलों की प्रसिद्ध भूमि है। हाँ, ये अखंड
भारत भूमि है। हाँ, ये अखंड भारत भूमि है। भारत श्रेष्ठ समाज की कर्म भूमि है। भारत श्रेष्ठ समाज की कर्म भूमि है। ये कई सदियों से प्राचीन युग से प्रसिद्ध है। हाँ, ये भारत अखंड भूमि है। हाँ, ये भारत अखंड भूमि है। भारत एक महान विविधता वाला देश है। भारत एक महान विविधता वाला देश है, फिर भी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये भारत अखंड भूमि है। भारत विविधता में एकता के लिए महान है। भारत विविधता में एकता के लिए महान है। पूरी दुनिया के लिए बाहर तेजस्वी ज्ञान है। हाँ, ये भारत अखंड भूमि है। हाँ, ये भारत अखंड भूमि है। भारत में ही विभिन्न संस्कृति और रीति रिवाज है। भारत में ही विभिन्न संस्कृति और रीति रिवाज है, लेकिन विविधता में भारतीय एकता की प्रतीक है। हाँ, ये भारत अखंड भूमि है। हाँ, ये भारत अखंड भूमि है। प्रत्येक राज्य की अलग सीमा और भाषाएं हैं। प्रत्येक राज्य की अलग सीमाएं और भाषाएं हैं। ये बहुत सारे उप क्षेत्रों की धर्मों के स्थान हैं। हाँ, ये भारत अखंड भूमि है। हाँ, ये भारत अखंड भूमि है। यहाँ प्यार, शांति और अमन की बुना गया है। हाँ, ये प्यार, शांति और अमन की बुना गया है। ये सारी चीजों परमेश्वर द्वारा सौंपा गया है। हाँ, ये भारत अखंड भूमि की भूमि है। हाँ, ये भारत अखंड भूमि है। एकता ही भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के साधन है। एकता ही भारतीय स्मारकों की सुरक्षा की साधन है। भारतीय साहित्य और कला की उन्नति की नीति है। हाँ, ये भारत अखंड भूमि है। हाँ, ये भारत अखंड भूमि है। जय माता दी। और मैं गर्व से कहता हूं, मैं एक भारतीय हूं और हम सब भारतीय हैं, और जरूर अपने भारत को आने वाले समय में विश्व गुरु कहलाने में कोई संकोच ना करे, और विश्व गुरु बनाने में सभी अपने कदम जरूर उठाएं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद विश्वनाथ जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे देश में विविधताएं तो बहुत हैं, मगर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी देश की अखंडता इतनी मजबूत है कि सबको बांधे रखती है। घर कभी कभी हमें कोई पहली बार जब बुलाता है तो उसके लिए ये कविताएं हैं। घर में सबको उलझा के, तेज नजरों से खुद को बचा के, मैंने पहली बार किसी बेगाने के लिए बाहर कदम बढ़ाया है, उसने मिलने के लिए जो बुलाया है। दिल में कई अरमान लेके, हथेली पर जान रख के, मैंने पहली बार एक अनजाने के लिए हिम्मत का रास्ता अपनाया है, उसने मिलने के लिए जो बुलाया है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अंशुमन जी को कि वो यहाँ पे आए और अपनी कुछ पंक्तियां यहाँ पे सुनाए। अंशुमन जी, स्वागत है आपका। Welcome everyone. Actually, this is a surprise from Manoj sir. Though I'm not prepared for this poetry session, still I would like to recite a few poetries, a few English ones and few Odia ones. And with all the blessings of Manoj sir, let me start. First, I would like to recite a poetry, which is a poetry of an introvert lover. My introvert mind can't speak out my extrovert heart.
The cruel destiny has a wicked plan for it. Every day I wake up with emotions surged up, heart a little stronger, sun a little brighter, and I make promise to myself, I will go to you and I confess my love for you. But as I see you, my lips tremble, limbs become numb, mind becomes dumb, clock seems like walking back. I retreat from the battlefield without a pronouncement. I give up for the day, for a better and hopeful tomorrow, for a love that shouldn't remain loveless, for a heart that shouldn't remain forlorn. But, but I knew one day you will return to my destiny, even if you might have gone beyond the horizon. It's a universal truth that birds return back to their nest, waves return back to the shore, breath return back to give us life, faith returns to start a story. I knew one day you will return to my destiny, to the castle of my dreams, to the core of my heart, to the conjurer of love, to me, only me. Didn't you? One more poetry I would like to recite, and it's about I love loving you. Little do you know how much I need to tell you, how I feel about you, how much I'm suffocated knowing that you'll never know how many nights I dream about you, about us getting together. This little secret of mine weighs me down. My patience is crumbling. Since past few days, it's been hard to seal my lips. But every day, I put on a mask when you're around and act like you are nothing special. I'm stronger than I embellish my falsehood. I can still love you silently, unconditionally, and unrevocably. I doubt I will ever be the same. I'll continue the character until I fall apart. I wonder if I'll ever be in love with you, but I love loving you. With this, I'll also like to recite a few Odia poetries that I have written. This is a midnight poetry. So let us start with a poetry which talks about the midnight. ସେ କେଉଁ ରାତିରେ ରାତି ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସାଥୀ ସେ କେଉଁ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ଜ୍ୱଳନ ଅଥୟ ଅଧୀର ପାଦ ମୋର ଖୋଜେ ଆଜି ତୁମ ପାଦ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଏକ ଶୀତଳ ନିଆଁଟିଏ ତୁମ ପାଖେ ପ୍ରେମର ଅଙ୍ଗୀକାର ମୋର ମୁଁ ଏକ ନୀରବ ପଙ୍କ୍ତିଟିଏ ତୁମେ ମୋର ଅଧିକାର ଆପଣେଇ ନିଅ ନିଜ ହାତକୁ ମୋର ମୁଁ ଯେ ମହୁଲିର ନିଶା ରାତି ଅଗଣାର One more poetry dedicated to Lord Krishna. ବଂଶୀ କହୁଛି ରାଧା କାନ୍ଦନି ରାଧା ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କୁହ ଏ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ କେଉଁ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷର କାରଣ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ଅସ୍ମିତାକୁ ଧରିପାରେ ଆସିଯାଉ ଶୂନ୍ୟତାର ବହୁବନ୍ଧନକୁ କେବଳ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ହେଉ ହଜେଇ ଦିଅ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବନିଯାଇ ଶୂନ୍ୟତାର ପରିଭାଷା ଆଉ ଏକ କବିତା କହୁଛି ରାଧିକା ତୁମ ଆଖିରେ ଚମକୁଥିବା ଏ ରଙ୍ଗ କାହାର ତୁମ ହୃଦୟରେ ଜଳୁଥିବା ଏ ଅଗ୍ନିଶିଖା କାହାର ତୁମେ ତ ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଏକ ଅଳସୀ ରାତ୍ରିର ନିଜକୁ ଦେଖୁଥାଅ ମନ ଦର୍ପଣରେ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଶ୍ୱେତସିକ୍ତ ତନୁ ମୈନକା ଗଭାରେ ବିରାଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମଲ୍ହାର ମୋହିନୀରେ କଲ୍ହଳର ସ୍ୱର ବାଦଳ ଦିନରେ ବିଜୁଳିର ଧାର କାହାଠୁ ଆଣିଛ ଏ ରଙ୍ଗ ଥରେ ପଚାର ତ ନିଜକୁ ଜାଣି ରଖ ମହମବତୀ ତରଳି ଯାଏ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତରଳି ଦିଏ ମୋ ରଙ୍ଗରେ ମୋ ଆଲୁଅରେ ତାକୁ ହିଁ ତ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରେମ କୁହେ ଫୁଲ ସଦା ଗୀତ ଗାଏ ଆକାଶରୁ ଅମରାବତୀ ମୋର ହିଁ ରଶ୍ମିରେ ସଦା ଦୀପ୍ତିମୟ ତୁମେ ବି ଚମକୁଥାଅ କେବେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ତ କେବେ ରାଗରେ ମୁହଁ ରୁଷେଇ ହୁଏତ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାତବାସର ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରେମିକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ତୁମ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ତୁମ ହୃଦୟର ଆଲୁଅ ପାଇଁ ରାତି ପାଇଁ ସାଥୀ ପାଇଁ ସଖୀ ପାଇଁ ଛାଇ ପରି ଆତ୍ମା ପରି
ନିଶ୍ୱାସ ପରି ବିଶ୍ୱାସ ପରି ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ତୁମେ ହଜେଇ ଦିଅ ବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ହୋଇ ବିଭୋର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବି କାଳ କାଳ ଯାଏ, ସକାଳୁ ଯାଇ ସଞ୍ଜ ଯାଏ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଯିବାର ନାହିଁ ସେଇଠି ତାରା ଗହଣରେ ହଜିଯିବି ବୋଲି ନୁହେଁ। ତୁମେ କଳା ଆକାଶରେ ଚମକୁଥିବା ରାତି ସାରା ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ନାଦରେ ଦୁଃଖ କବିତାର ନିଷ୍କର୍ଷ ପରି ପାଏଁସ ହୋଇଯାଉଥିବି ପ୍ରତିଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶ ଆଉ ଭୂମିର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ। ମୁଁ ତ ଅଂଶୁମାନ, ମୋର ଆତଜାତ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଦେବତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ମାନବର ସୌଭାଗ୍ୟ। ମହକିତ ମୁଗ୍ଧ ଅନ୍ଧକାରର ବୁକୁଚେରି ନେଇ ଆସିବି ଏକ ନୂଆ ସକାଳ, ଆଉ ଏକ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଥିବ ଆଉ ବସ୍ ତୁମେ ହିଁ ଥିବ। ପାରିବ ଯଦି ଧାଇଁ ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ ସଞ୍ଜ ନଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିବି ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାଟିଏ ତୁମ ପାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଜଗିଥିବ ତ? ଆଉ ଏଇ ରାତ୍ରିର ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ କବିତା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଆଲୁଅ ଓ ଅନ୍ଧାର ବିଷୟରେ। ତୁମେ ଆଲୁଅ, ମୁଁ ଅନ୍ଧାର, ଜାଣିଛି ଆମେ କେବେ ଏକାଠି ରହିପାରିବାନି। ତଥାପି ରାତି ତମାମ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ। ତୁମ ଦେହରେ କଳଙ୍କର ଛିଟା ନ ଲାଗୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅପସରି ଯାଏ ତୁମ ପାଖରୁ ସଦା ହସୁଥାଉ ବୋଲି। ପୂର୍ବ ଆକାଶର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଲାଲ ବହ୍ନିର ଶିଖାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦିଏ। ତଥାପି ମୋର କେଉଁ ଶେଷ ଥାଏ କି? ମୋର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଅହରହ ଦିନ ରାତି ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ। ତୁମେ ଜାଳିଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ତଳେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଆଲୁଅରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଛାଇ ପରି ଜଗିଥାଏ, ତ କେବଳ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ତୁମକୁ ଜୋର କରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ଯେତେ ଦ୍ରୋହ କଲେ ବି, ମୋତେ ତୁମେ ନିଜର ନ କଲେ ବି ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ବି ଆସୁଥାଅ ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ। ରାତି ସାଏ କମ୍ବଳର ତଳେ ଜଳୁଥାଅ, ମୁଠାଏ କଳଙ୍କର ଦାଗ ନ ଲାଗୁ ତୁମ ଦେହରେ। ସେଇ ଭୟରେ ସତୀତ୍ୱର ଦାହି ଦେଇ ନିଜକୁ ଦଂଶୁଥାଅ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ବେଧଡ଼କ ଜଳିବାକୁ ଦିଅ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ। ଆମ ପ୍ରେମର ମାୟାମୃଗ ଲୁଚକାଳୁ ଖେଳୁଥାଉ ପଞ୍ଚବଟିରେ। ସତେ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିର କେଉଁ ଏକ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶରେ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ଧାର, ତୁମେ ଆଲୁଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। थैंक यू अंशुमन जी, आपने 2 भाषा में इतनी सारी कविताएं सुनाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूंगी कि इंकड्यू आपकी और आपकी कविताओं के बिना अधूरा है। मुझे कुछ शब्द दे दो, मैं तुम्हें 4 लफ्जों में बयां कर दूंगी। मुझे समय की सुइयां दे दो, तुम्हारी जिंदगी के हंसी पलों को वहीं रोक दूंगी। मुझे इंद्रधनुष के रंग दे दो, मैं तुम्हें फिर से चित्रांकन कर दूंगी। मुझे कुछ ख्वाब दे दो, मैं उन्हें मुकम्मल कर दूंगी। दे देना अपनी उन राहों को जो कांटों से बिछे हो, मैं फूलों की बगिया बिछा दूंगी। अभी मैं आमंत्रण करना चाहूंगी नाहिद अख्तर जी को कि वो यहाँ पे आए और हमारे मंच पे अपनी सुंदर कविता से सजाएं इस मंच को और इस शाम को। नाहिद अख्तर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Good evening, everyone. As the love poetry is going on, I would like to read one of my poems written taking earth and sky as the beloved and lover. It says how the earth romances with the sky, even though the sky appears so far from the earth. The earth and the sky.
is the title. The earth herself can say, why does she, like a faithful beloved, fall for the sky? The earth herself can say, why does she, like a faithful beloved, fall for the sky? Some distinctions of him, she believes, conspire to blossom the layers of hers. Some distinctions of him, she believes, conspire to blossom the layers of hers. She regards the harvest on her skin. She regards the harvest on her skin, owes to the rains the sky bestows, and fills her veins to the fullest. Owes to the rains the sky bestows, and fills her veins to the fullest, like the Ceres in under obligation to the Apollo. She never bewildered, celebrates her both physical and spiritual connect with him. She, never bewildered, celebrates her both physical and spiritual connect with him. Regarding regarding it, the marriage divine, which is an act of the supreme power himself, beyond any control of her and her sky. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, that you have adorned this stage with your beautiful poem. मुझे गुलाम देकर तुम मालिक बन जाओ, मुझे कारावास में रखने वाले सिपाही बन जाओ, चाहे तो झूठे प्यार के सपने दिखाकर मेरी नींदें बन जाओ, तुम बस एक बार मेरे हो जाओ, तुम एक खेल खेल जाओ, मुझे प्यादा बना खुद वजीर बन जाओ, मेरे अरमानों की ताबीर बन जाओ, तुम मेरी मंजिल बन जाओ, कर जाओ मुझे तुम यूं फना कि कोई निशान तक ना बचे, बचे तो बस दिल में तेरी मोहब्बत, इस मोहब्बत को तुम मुकम्मल कर जाओ, तुम बस एक बार मेरे हो जाओ। अभी मैं बुलाना चाहूंगी शिवानंद बारिक जी को कि वो यहाँ पे आए और अपनी सुंदर पंक्तियों से इस मंच को सुसज्जित करें। शिवानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि एक पोयम सुनाएं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमारे पास कवित्री काफ़ी ज़्यादा है और सबको मौका मिलना चाहिए इस मिडनाइट पोइट्री में। तो यही गुजारिश है कि एक पोयम ही आप बोलें यहाँ पे। धन्यवाद। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୁଁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଥରେ ପଚାରି ଦେଖ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଓଢ଼ଣୀ ତଳୁ ଆଖି ବାଟ ଖୋଜେ, ତୁମ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଓଢ଼ଣୀ ତଳୁ ଆଖି ବାଟ ଖୋଜେ, ଜାଣେ ନା ଏ ତାରାମାନେ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ ପରି ଲାଗନ୍ତି ମୋ ଝରକା ଫାଙ୍କରୁ। ଜଳ ଜଳ କରି ମୁଁ ତୁମଠେଇ ପହଞ୍ଚେ, ଜଳ ଜଳ କରି ମୁଁ ତୁମଠେଇ ପହଞ୍ଚେ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ କଳଙ୍କ ଢୋକି ଅସଂଖ୍ୟଙ୍କର ଇସ୍ପିତ। ଏପାଖେ ମୁଁ ଜହ୍ନଟିଏ ଯେ ନୀତି ମରେ ନୀତି ଜନ୍ମ ନିଏ, ଅନ୍ଧାରକୁ ନୀତି ସିଏ ଆପଣା ପଣତରେ, ଗୋଟି ଗୋଟି ଗଣେ ଏପାଖ ଝିଙ୍କିଲେ ସେ ପାଖେ ଭୁଇଁ ଫେଟି ଆଁ କରେ। ପଚାର ନା କାହିଁକି ଲୁଚାଇ ପାରେ ନା ଜହ୍ନକୁ। ପାପୁଲିରେ ପୃଥିବୀକୁ ଥୋଇ, ମୋ ପାପୁଲିରେ ପୃଥିବୀକୁ ଥୋଇ ନିଜର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଚିଦେଲ ପୁଣ୍ୟ କହି ଯେତେ କଳଙ୍କର ଶିଖା। ମୋ ରାତି ସବୁ ଜଳେ, ମୋ ରାତି ଜଳେ, ଜଳେ କଇଁ ଜଳେ ଜହ୍ନ, ମୋ ରାତି ସବୁ ଜଳେ, ଜଳେ ଜଇଁ ଜଳେ କହ୍ନ, ଜଳ ତୁମେ ଜଳେ ମନ, ସଭିଏଁ ଜଳିଲା ପରେ ବି ଏ ରାତି ଏତେ ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି। ମୋ ରାତି ସବୁ ଜଳେ, ଜଳେ କଇଁ ଜଳେ ଜହ୍ନ, ଜଳ ତୁମେ ଜଳେ ମନ, ସବୁ ଜଳିଲା ପରେ ବି ଏ ରାତି ଏତେ ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି। ଆଉ ଜାଳି ଦିଏ ସେ ଅନ୍ଧାର ମୋ ଆଖିରେ ଏବେ ଏବେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା କୁଆଁରୀ ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସହ। ପଚାର ନା କାହିଁକି ମୁଁ ନିଆଁ ଲିଭେଇ ପାରେ ନା, ତରବର ହେଉଥିବା ମୋ ଡେଣା ଦୁଇଟିକୁ ଅଟକାଇ ନ ପାରି, ତରବର ହେଉଥିବା
ମୋ ଡଣା ଦୁଇଟିକୁ ଅଟକାଇ ନ ପାରି ହଳେ ପାଦକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ତୁମ ଝରକା ଆଡ଼କୁ। ମୁଁ ବିବେକକୁ ବିଷ ପିଆଇ ଦେଇ ଅଣାୟତ୍ତ ଦେହକୁ ଢାଳି ଦେଲି ତୁମ ଗୋଲାପ ଉପରେ। ଦାନରେ ଶୋଷି ନେଇ ଟୋପାଏ ଲହୁ ପାଇଲି ସମୁଦ୍ର କଣ୍ଟା ଭେଦା ଲୁହ। ତୁମ ଦକ୍ଷିଣରେ ମୁଁ ପାଇଲି ସମୁଦ୍ର କଣ୍ଟା ଭେଦା ଲୁହ। ପଚାର ନା କାହିଁକି ସେ ଶୋଷ ମୁଁ ମାରିପାରେ ନା। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଯଦିଓ ମୁଁ ଜାଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ସେମାନେ ଝଉଳି ଯିବେ। ତଥାପି ଚଟିଆ ଭଳି ଧରା ମତେ ତୁମ ନାମ ଘୋଷେ। ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରେମ ଦିଅ। ଶିକାରୀଟି ହସେ, ସେ ଶିକାରୀଟି ହସେ ଫେଁ କରି ଦିଥର, କାରଣ ତା ଖୁଦ ମୁଁ ଗେଳି ସାରିଛି। ଶିକାରୀଟି ହସେ ଫେଁ କରି ଦିଥର, କାରଣ ତା ଖୁଦ ମୁଁ ଗେଳି ସାରିଛି। ନିସ୍ତାରଣର ବାଟ ଆପଣା ହାତରେ ବୁଝି ଦେଇ ଏବେ ଭୋଗି ଚାଲିଛି ପାପକୁ ଲାଉ କରି। ତଥାପି ତୁମେ ପଚାରୁଛ ପ୍ରେମ କଣ? ନିସ୍ତାରଣର ବାଟ ଆପଣା ହାତେ ବୁଝି ଦେଇ ଭୋଗି ଚାଲୁଛି ପାପକୁ ଲାଉ କରି। ତଥାପି ତୁମେ ପଚାରୁଛ ପ୍ରେମ କଣ? ପଚାର ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ ନା। ଏ ପ୍ରେମ କି ପାପ, ଏ ପ୍ରେମ କି ପାପ। ଧନ୍ୟବାଦ। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी कविता और इतनी इंटेंसिटी के साथ सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महक गया समा कि अब तुम आ जाओ, जागे फिर से हंसी अरमा कि अब तुम आ जाओ। दिन गया गुजर कि अब तुम आ जाओ, अभी लंबा है सफर कि अब तुम आ जाओ। अभी मैं स्टेज पे आमंत्रण करना चाहूंगी रश्मिता बरीक जी को कि वो यहाँ पे आए। और इस नाम से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं क्योंकि यही वो नाम है जिन्होंने उड़िया भाषा के साहित्य जीवन में हंगामा मचा दिया है। 2022 की सबसे अच्छी कवित्री और सबसे अच्छी किताब इन्होंने लिखी है। तो आप बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। स्वप्नर नायिका मनर जागिका शयनी सपनी प्रति शब्द ब्रह्मी शयनी सपनी प्रति शब्द ब्रह्मी कोटि प्रेमार अभिसारिका कोटि प्रेमार अभिसारिका ମୁଁ ତ ହଜାରେ ଜହ୍ନ ରାତିର ପ୍ରେମିକା ମୁଁ ତ ହଜାରେ ଜହ୍ନ ରାତିର ପ୍ରେମିକା। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଫୁଲ। ମୁଁ ଫୁଲ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ତିଳଟିଏ ନେଇ ତିଲୋତ୍ତମାର ସୃଷ୍ଟି। ମୋର ନିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରୁ ଶ୍ମଶାନ ଯାଏଁ ମୋର ହିଁ ଉପସ୍ଥିତି ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଆଖିରୁ ଆଲୁଅ ଆଉ ଛାତିରୁ ପ୍ରେମ ନେଇ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହେଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରେ। ଜନ୍ମବେଳେ ମା ଓଠରେ ତ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଛାତି ଉପରେ। ମୁଁ ହିଁ ତ ଆଙ୍କୁଥାଏ ଜୀବନର ମାନଚିତ୍ର। ମହୁମାଛିଠାରୁ ମହୋଦେବ ସମସ୍ତ ଏ ଚରାଚର ମୋ କମଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଅହରହ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ। ତଥାପି ମୁଁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କେଉଁ ନାମ ମଣ୍ଡପରେ ଏକ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେବଦାସୀ। ମୋ ରୂପ, ମୋ ରଙ୍ଗ, ମୋ ବାସ୍ନା ଆଉ ତୁମର ଆଦ୍ୟମ କାମନା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କେବେ ସାଜେ କୁରୁସଭାର ଅସହା ଦ୍ରୌପଦୀ, କେବେ ସାଜେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡର ଦଗ୍ଧୀଭୂତା ଜାନକୀ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଜଳିପାରେ ପଳାଶ ବହ୍ନି ନେଇ, ମୁଁ ଖେଳିପାରେ ରକ୍ତର ହୋରି। ମୁଁ ଶକ୍ତି, ମୁଁ ଭକ୍ତି, ମୁଁ ସାହସ, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଅନ୍ତର ରାକ୍ଷସ।
ଛୁଇଁଦେଲେ ମୁଁ ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ନିଆଁ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद मैम, इतनी सुरीली आवाज में गाने के लिए भी और इतनी अच्छी कविता सुनाने के लिए भी। मैं पर्वत से स्थिरता लिए ठहरी हूँ, तू धारा बन बह निकला है। मैं फूल सी मुस्काती हूँ, तू एक भंवरा आवारा है। मैं चांदनी की शीतलता हूँ, तू सूरज सा तपता है। मैं आज भी अधूरी हूँ, पर तू भी कहाँ पूरा है। मैं आमंत्रण करना चाहूंगी साई प्रकाश जी को कि वो यहाँ मंच पे आए और अपनी कविता से इस मंच को सुसज्जित करें। बहुत बहुत स्वागत है साई प्रकाश जी आपका। Good morning. As I was driving in the morning, I wanted to recite a small poem written there itself, taking a break while driving for 7 hours. The title of the poem is My Journey. My journey through the Ghats, my journey through the Ghats, reminding me the serpentine paths. A hairpin bend here, a U-turn there, a sudden anvil of pristine scenic beauty. As I negotiate each bend, leaving behind memories of grief. We ran a race, the trees got defeated. We ran a race, the trees got defeated. With each of my sprint, I thought I will be declared a winner. I thought I will be declared a winner. Dashing my hopes, there appeared never-ending thickets. Dashing my hopes, there appeared never-ending thickets. Nature laughed at me. Nature laughed at my innocence. It loudly proclaimed. It loudly proclaimed. Nature laughed at my innocence. It loudly proclaimed. You would have come a decade. You would have come a decade ago. Surely you would have lost in wilderness. As it is into dawn now, I cannot love my lover anymore, so my love is towards God now. The title of the poem is God is One. My dear kid, let me share with you a story, the story of God and his religion. The title of the poem is God is One. My dear kid, let me share with you a story, the story of God and his religion. Once upon a time, a few chieftains of different clans set out on a journey in search of God. Once upon a time, a few chieftains of different clans set out on a journey in search of God. They walked through the unending paths. They walked through the unending paths, walked and walked without much rest to their thoughts and feet. Walked and walked without much rest to their thoughts and feet. They sat for a while under the shade of a big banyan tree. They sat for a while under the shade of a big banyan tree as their weakened bodies demanded sleep. They sat for a while under the shade of a big banyan tree as their weakened bodies demanded sleep. Slowly, they began to drool. Each of them went into deep slumber. Each of them went into deep slumber, had dreams of their own. Had dreams of their own. One saw a bright white light. One saw a bright white light. The other saw a divine body with 4 hands. The other saw a divine body with 4 hands. Another saw a man crucified. Another saw a man crucified. A chieftain of a small tribe saw holy fire.
The last chief saw emptiness. All these chieftains were spoken to in the kindest voices they ever heard. All these chieftains were spoken to in the kindest voices they ever heard. As they woke out of their slumber, they jumped in glee. As they woke out of their slumber, they jumped in glee. As they fulfilled their purpose of expedition, they started to share their experiences. As they fulfilled their purpose of expedition, they started to share their experiences. Each of them began to argue. Each of them began to argue what he saw in his dream is true path and true God. Each of them began to argue what he saw in his dreams is true path and true God. They fought for some time. They fought for some time and returned to their clans in different paths. They fought for some time and returned to their clans in different paths. From then on, they took their clans. From then on, they took their clans in different paths on religious pilgrimage to the same banyan tree. From then on, they took their clans in different paths on religious pilgrimage to the same banyan tree year after year from many millennia. Year after year from many millennia. My kid, had the chieftains woke? My kid, had the chieftains woke from their dreams and walked a few more miles further? My kid, had the chieftains woke from their dreams and walked a few more miles further? They would have seen the real paradise where gods dwell. They would have seen the real paradise where gods dwell. Don't get surprised. Don't get surprised. They would have seen their own reflections. Don't get surprised. They would have seen their own reflections in each body. In each body, the soul resides. The soul is where God resides. Thank you very much. This poem brought me honorary causa from Institution Columbiana and a Legion Award also. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for this intense lines, authentic words, and your powerful voice. And congratulations for your award also. तू रात अधूरा सा मैं चांदनी बन छा जाऊं, तू बंजर भूमि सा मैं घटा बन बरस जाऊं, तेरे बहके बहके से नैन मैं मदिरा का जाम बन के आऊं, तू मौसम पतझड़ सा मैं बहार बन खिलखिला जाऊं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गंगोत्री प्रियदर्शिनी जी को कि वो यहाँ मंच पे आए और अपनी कविता से आज की शाम को सुसज्जित करें। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। समस्त को मोर प्रणाम, समस्त सारस्वत स्रष्टा मान को मोर प्रणाम। आज मोर कवितार शीर्षक अनुमति दियो मते। अनुमति दियो मते रहिबाकु किछि क्षण निरोलारे, अनुमति दियो मते रहिबाकु किछि क्षण निरोलारे, अनुमति दियो मते जाबुड़ी धरिबा पई करिबी मु चेष्टा, धाउथिबा समय को मोर मनलोभ कथा कही पकेइबी बेडी मु समय पादरे, अयुत अयुत शब्द कले हजिबाकु इच्छा मोर, सम्मोहित हेबाकु चाहे शब्द समाहारे, मते शून्यतारु नकर हे दूर, आकंठ पान करिबी जेते सृष्टि शब्द संभारर, अनुमति दियो मते किछि क्षण मन भरी बंचिबी सत्वर, अंतरंग निर्जनता मते मोहग्रस्त करे, अनुमति दियो मते हृदयरु शब्द जादूकरी बंशीस्वर मु अहरह शुणिबाकु इच्छा करे, विश्वास कर मते आत्मा मोर हजिबाकु चाहे, अगणित शब्द तारा मेले जह्न जोछना राति रे, अनुमति दियो मते भिजिबी मु कवितार शब्द बारिधारे, आपणई नेबी शब्द देउ मते दुख जातना यात्रा रे, सहीजीबी समय चक्र रे। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपकी इतनी अच्छी पोयम उड़िया में सुनाने के लिए। मुसाफिर बन सदियों से सफर में हूँ, तू वो शहर है जहाँ ठहर के मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो गई हूँ, तू वो पता है जहाँ मैं खुद को ढूंढ लेती हूँ। कहने को तो सब अपने हैं पर बातों में नफरत के संगीत बजते हैं, तू वो गजल है जिन्हें सुनकर मैं सुकून से सांस लेती हूँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी झिली कुमारी साहू जी को कि वो मंच पे आए और अपनी सुंदर पंक्तियों से इस मंच को सजाएं। झिली कुमारी जी।
बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସମୟ। ସମୟ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପ ଆଙ୍କିବ ତାହା କେହି ଜାଣିନା। ସମୟ କେତେବେଳେ ହସାଏ ତ କେତେବେଳେ କନ୍ଦାଏ। ସମୟ ସୁଖର ଲହରୀ, କେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖର କୁହୁଡ଼ି। ସମୟ ଦିଏ ମହତ୍ଵର ଶିକ୍ଷା, ସମୟ ନିଏ କେତେ ଯେ କ୍ରୂର କଠିନ ପରୀକ୍ଷା। ସମୟ କେତେବେଳେ ଅଫେରା ଆଶା, ସମୟ କହିଯାଏ ମନର ଭାଷା। ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ ସମୟ, ଅବସାଦ ଦିନ ଆଣେ ସେହି ସମୟ। ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ, ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟ ଦିଏ ସମାଧାନ, ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ କରେ ସେ ମହାନ। ସମୟ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ଗୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ବିଷାଦରେ ସମୟ ଆଣିଦିଏ ହରଷ। ଜୀବନରେ ଥିବା ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଯେତେ ଦିନ, ସମୟ ଖେଳରେ ଚାଲିଥିବ ଏ ଜୀବନ। ସମୟ ତାର ତୀବ୍ର ଗତିରେ କେବଳ ପଛକୁ ଚାହେଁନା, ନିଶବ୍ଦ ସମୟ ମାଡ଼ି ଚାଲେ ତା ପଥରେ। ବଢ଼ିଥିବା ସମୟ ପରିଚିତ ଇତିହାସ ରୂପେ, ଆଗତ ସମୟ ଅନୁଭୂତି ଆଣେ ଭବିଷ୍ୟତର। ସମୟ କେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ସମୟ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ସମୟ ଝଡ଼ ବତାସର ମହାକାଳ ରାତ୍ରି, ସମୟ ସୁଶୀତଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଇନ୍ଦୁର ତିଥି। ସମୟ ସବୁବେଳେ ବଳବାନ, ସମୟ ସବୁବେଳେ ବଳବାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। थैंक यू मैम, आप यहाँ आई और आपने इतनी अच्छी कविता सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अनुजा प्रधान जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। दिल टूट जाए अगर तो इलाज भी ये इश्क है, मेरे हर मर्ज की दवा भी ये इश्क है। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बेजार नहीं हूँ, बस इसकी आदत का गुलाम हूँ। मैं एक कैदी हूँ यहाँ, कैद खाना भी ये इश्क ही है। अनुजा प्रधान सर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड नाइट कहने की टाइम में गुड मॉर्निंग कहना पड़ता है, इसलिए मैं ये रिचुअल भी जल्दी ही खत्म कर देना चाहता हूँ। ओडिया कविताटा पढ़िया जाऊँगी। एटा रोमांटिक कि नुह मु जानी, आपण माने देखिबे। कवितार ना देथिली कस्तूरी। कस्तूरी आम संपर्क जेमिति क्रिकेटर मैदान, गणुछंती लोके केते समय जोड़ीटा रहिला बोले। आम बोलिंग बैटिंग रो परिसंख्यान माने स्टैटिस्टिक्स, केते थर आमे दौड़ी थिले, एमिति सब किछि। तुमे थिले साथी रे, उछुला समुद्र भी पार हेली, आसुथिबा लहरी पर लहरी केते जे उदार थिला, बहुत सुजोग भी देउथिले बुड़ी जीवा पाई। सतरे निज परिधिरे पहरा देवा एतेटा सहज भी नथिला। निजर परिधिरे पहरा देवा एतेटा सहज नथिला। इच्छा को आउट कर देले भी केते आखि देखुथिला आम चला पादर रेखा। मु नो बॉल तो करिनी, तुच्छाटारे मु मन कष्ट करुछि। तुच्छाटारे मु मन कष्ट करे, मो पाखरे तुमे नाह बोली। आज भी केते आखि खोजुछंती तुमको मो आख पाखरे घुरी घुरी, मो आख पाखरे घुरी घुरी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी कविता सुना करके बहुत अच्छा लगा और इतनी अच्छी स्माइल के साथ सुनाई। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जयश्री सर को कि जयश्री चाई को कि वो यहाँ पे आए और अपनी कविता से इस मंच को सुसज्जित करें। इस्माइल के ऊपर एक कविता मैं बोलना चाहती हूँ। तेरी मुस्कान, कहते हैं इश्क चेहरे से होता है, हम तो वो दीवाने हैं जो तेरी मुस्कान पे मरते हैं। वजह नहीं है कुछ भी तुझे चाहने की, पर जब से रूबरू हुए हैं बस तेरा ही एहतराम करते हैं।
महकता है बाग हंसते हुए फूलों से, तेरे बाग का माली बनके ये सारी जिंदगी आज तेरे नाम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। Namaste. My English poem title, She is She. Conquering the world through her experience, sowing the seeds of good actions, perfect creature of Almighty, pride of parents, binding the word with her bonding, she is she. Achieving her goal through self motivation, fulfilling her thoughts through self interest, fighting the odd through her courage, binding the word with her bonding, she is she. She is a root of her society, she is a branch of her culture, she is a tree of her self confidence, she is her mistress, she is her maid, she is her God, she is her friend, binding the word with her bonding. She is she. Understanding her strength, courage, and confidence, joining hands with him and rules the world without any pride. Understanding her strength, courage, and confidence, joining hands with him and rules the world without any pride. Binding the world with her bonding. She is she. Thank you. थैंक यू मैम इतनी अच्छी पोएम के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पद्मावती जी को कि वो यहाँ मंच पे आए और अपनी कुछ लाइनों से आज कविता की दुनिया को सुसज्जित करें। भूला है मैंने खुद को तुझे पाने के लिए, तू भी भूल कर खुद को मेरी जीत बन के आ। बाहों के घेरे में कुछ इस तरह खो जाए, न दुनिया की खबर हो न खुद की, सारे जहां से अजनबी हो जाए। पद्मावती मैम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। Yeah, good morning, everyone. I would like to read a poem based on nature. So, the title of my poem is Blessings of Nature. I pace carefully in the forests deep, where the wild animals happily sleep. I amaze to listen to the birds that sing, where the tiny tots excitingly swing. See those dewdrops kissing the leaf, and the butterflies make flowers chief. Dreadful sound of wickets and amid trees, dreadful sound of wickets amid trees, abrupt my footsteps in the path see. These sleeping roots beneath the land hold the parts of the tree that withstand. Each and every growing tree in the wood facilitates the beings with shelter and food. The man destroys the nature with greed. His usage has a purpose in every deed. Buildings and firms bring ease to life. Treeless lands lead us to have a strife. He creeps to the lap of nature for pleasure. Luxurious mansions are his only treasure. He spends his hard earnings at resorts where he can have fun, peace, and sports. Thank you. थैंक यू मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल पोएम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी धर्मराज माझी सर को और सुशील कुमार गोचाया जी को कि वो यहाँ पे इस मंच पे आए और अपनी कविताओं से इस मंच को सुसज्जित करें। धर्मराज माझी सर और सुशील कुमार गोचाया सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। धर्मराज माझी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
सुप्रभात समस्तंकु राति तथापि अछि श्रुतिमय श्रुतिमय सारा सहर सबुठी तुमर पाद चिन्ह श्रुतिमय सारा सहर सबुठी तुमर स्मृति चिन्ह रात्रि चिरकाल रहस्यमय रात्रि चिरकाल रहस्यमय मुक साक्षी नीलजह्न मुक साक्षी नीलजह्न मोर कविता कवितार शीर्षक स्पर्श सापमुक्त हेबी ना सापग्रस्त सापमुक्त हेबी ना सापग्रस्त जाने ना सापमुक्त हेबी ना सापग्रस्त हेबी जाने ना तथापि छुए दियो थरे आजीवन अछुआ होई किए बा रहिबाकु चाहे स्पर्श चाहे सेई अनुभव टिक चाहे स्पर्श चाहे सेई अनुभव टिक चाहे अथच तुमे दुरंत दिग्बलय अछुआ दिगंत जाने ना तुमे छुईले पाषाण पिंडरे प्राण प्रतिष्ठा हब ना भोगी बसे भाग्य मुगुनी पथरर अथय अधीर अशांत समुद्र हब ना निर्वाक नीरव आकाश अप्राप्ति अप्राप्ति बही चलीचे जाए सिद्धि लभिब एबे समग्र अस्तित्व ए मन नीरवी जीव अथवा कुरुली उठिब किछि तो अछि ए स्पर्श रे एते अभाव बोध केबे तो भोगिनी किछि तो अछि ए स्पर्श रे एते अभाव बोध केबे तो भोगिनी स्पर्श रे पथर हेबी ना ईश्वर स्पर्श रे पथर हेबी ना ईश्वर शिव हेबी ना शव पुरुष होउछि ना प्रेमिक द्रव्य होउछि ना द्रावक जाने ना तथापि तथापि अपेक्षारत से स्पर्श पाई छुई दियो थरे छुई जाओ प्राप्य तो केवल स्पर्श ही अछि प्राप्य तो केवल स्पर्श रे अछि स्पर्श ही तो केवल प्राप्य स्पर्श ही तो चाहे ए स्पर्श ही तो चाहे ए प्रेम रे कौन अबा थाए समस्त को धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद सर आपकी इतनी अच्छी कविता के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी सुशील कुमार गोचाया सर जी को और जाबा मुर्मू जी को कि वो यहाँ पे आए और अपनी सुंदर पंक्तियों से इस मंच को सजाएं। जाबा मुर्मू जी। This is the last poem of this night. Okay, Jaba Murmu मैम. Okay, उसके बाद हम घर जाएंगे, सोना है. Midnight sleep. बार बार नजरों का जिक्र हो रहा था इसीलिए मुझसे रहा ना गया इसीलिए मैं आंखें लेकर आ गई। मेरी कविता का नाम है आंखें। आंखें सिर्फ देखती ही नहीं पहरा भी देती है। मेरी आंखें आपका आपकी आंखें मेरा। आंखें सिर्फ देखती ही नहीं वे स्पर्श भी करती है किसी मन चाहे के दिल को। आंखें सिर्फ देखती ही नहीं वे निमंत्रण भी देती है आंख मारकर इशारे से। आंखें सिर्फ देखती ही नहीं वे रूठ भी जाती है उलाहना देकर आंख फेर कर फिर मान भी जाती है नजरों से गले लगाकर। आंखें सिर्फ देखती ही नहीं वे खेलती भी है लुका छिपी आंख मिलाकर या आंख चुराकर। आंखें सिर्फ देखती ही नहीं वे रोती भी है अपने पराये दुख में। आंखें सिर्फ देखती ही नहीं वे सूंघती भी है चेहरे के भावों को हीरे नजर से। आंखें सिर्फ देखती ही नहीं वे चखती भी है प्यार की मिठास को। आंखें सिर्फ देखती ही नहीं वे महकती भी है किसी का सहारा बनने की खुशबू से। आंखें सिर्फ देखती ही नहीं वे गाती भी है बाल कृष्ण के गीत इसी सूरदास के सुरों में। धन्यवाद। Next, one more poem, one more. This is the last one. Kapil Chandra Mahanti sir. आसन आसन गोटे पढ़ीदेवे शोकर सहर।
ବାକି ରହିଲା କି ବାକି ଆଉ କି ବାକି ରହିଲା କି? आज का ये सेशन हम यही ख़त्म करेंगे मिडनाइट पोइट्री का। और इसके लिए आप लोगों के पेशेंस के लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप इतनी देर बैठे यहाँ पे और अपना योगदान दिया। और डॉक्टर मनोज किशोर नायक को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्हीं की वजह से ये मंच सजा है और उन्होंने ये अवसर हम सभी को दिया है। थैंक यू डॉक्टर मनोज किशोर नायक और इंक ड्यू के सभी मेंबर्स को। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।